क्या मैं इस पे थोड़ा सा आई वांट टू गिव माय फीडबैक, कैन आई, अगर मुझे इजाजत दें तो। जी जी सर, आप मैं। जी, सोनिया एंड बाकी तमाम खवातीनो हजरात, मेरे एक सीओ थे, तो उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा जो है ना इश्यूज हो गए। ज्यादातर इंटेलेक्चुअल थे, क्योंकि मैं वहां पर भी यही काम करता था, मजाक करता था, और जो है एक्सप्लोरेशन पे चला जाता था, अपनी मर्जी से काम करता था। मुझे जिंदगी में एक दफा मौका मिला यार, अब जिंदगी तो जी जाए ना। आई डिड अ आई डिड अ यूनिक थिंग, यू नो व्हाट आई डिड। मैं खुद भी फ्लाई करता था, बट आई जस्ट वांटेड कि मुझे कहीं छोड़ दिया जाए, मेरा शौक था, और फिर मैं वहां से ढूंढता हुआ वापस आऊं बेस पर। आई एम टॉकिंग बैक का ये 95 और सो की बात होगी, सॉरी 98 की। और इट वाज वो कारगिल का जमाना था, जंग भी लगी हुई है, सब कुछ, और मुझे अपनी मुसीबतें पड़ी हुई कि मैं टेंशन से इस तरीके से अपने आप को करता था। एक हेलीकॉप्टर से आ रहा था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, अब देवर भाई स्क्वाड्रन ऑफिसर्स की, यार मुझे अगर आप उधर छोड़ दो तो मैं वहां से फिर पैदल आना चाहता हूँ। तो छुट्टी ले ली मैंने। तो करीबन 10-15 दिन की मेरी लीव थी, और वो रिलीफ होता था ताकि वो एक किस्म की वो हो जाए, जो है उस सारे सिचुएशन से, और उससे जो एक ब्रेक मिल जाए। तो दैट वाज द टाइम जब वो इट वाज अबाउट टू अभी खत्म होने पे आया था। तो मुझे इसलिए सीओ ने छुट्टी भी दे दी। एंड यू नो व्हाट आई डिड, कि मैं उसमें बैठा अपना, उसमें यूनिफॉर्म में, क्योंकि उसमें तो सिविलियन ड्रेस में नहीं जा सकते, तो अपना बैग बैग रखा, पैक रखा, बैक पैक। और वो दूर कहीं पे जो देवसाई में, आई जस्ट गॉट ड्रॉप्ड अकेला। अच्छा, उसके बाद जब मैं वहां पे चलता हुआ 3 दिन के बाद जो है एक जगह पे पहुंचा, तो जो मेरे ख्वाब थे ना सारे गुम होने के, सब कुछ करने थे, वो मुझे भूल भाल गए। एंड आई जस्ट वांटेड टू बी रेस्क्यू, कि अल्लाह करे किसी तरीके से ना मुझे रेस्क्यू कर लिया जाए। तो अब बाद में सीओ को भी खबर मिल गई कि ये अफजल ने ये हरकत की, और ये पहली नहीं थी, मैं बहुत इस तरह की वो किया करता था। वहां पे मुझे मिला एक वो हमारी वो है, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी है देवसाई प्लेन्स के ऊपर, और उनके पास एक रेडियो सेट था जो कि सारी दुनिया में ट्रांसमिशन जाती है। मतलब इफ यू ट्रांसमिट, वो उसको कहते हैं, वो होती हैं ऐसी वेव्स होती हैं कि जो कि इट्स नॉट अ पक्का, वो नहीं है, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। तो वो था भी इनका, वाइल्ड लाइफ वालों का, WWF वालों का। तो मैंने उनको कहा कि आई आई हैड, एक दिन रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो शुक्र है कुछ लोग हैं, फिर अगला दिन भी रहा, और फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था वॉक बैक करने का ना। इट वाज आगे 5-6 दिनों की वॉक थी वापस आने में। रोज 10 किलोमीटर ट्रेवल करता था मैं, 12-13। तो वो मैंने कहा यार क्यों ना कुछ किया जाए, तो मैंने वहां पे उसे रेडियो पे कहलवा दिया कि अब जो भी जहाज सही पे आए ना, तो उन्हें बताएंगे मुझे वहां से ना वो कर ले, रेस्क्यू कर ले। अब वो सारी दुनिया में वो खबर चलेगी, क्योंकि WWF का वो सेट था, उस पे चैनल लगाया वो वाला जो कि आर्मी का था, बिकॉज आई न्यू ऑल दीज थिंग्स। जब वो खबर पहुंची, वो पता नहीं किधर किधर चली गई, और उधर एक मुसीबत पड़ गई कि एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं अफसर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, आई एम स्टक अप एट द सही, और मुझे रेस्क्यू किया जाए। मतलब वो उसमें होती है, एक पैटर्न होता है मैसेज का। तो सीओ ने फौरन कहा कि अभी तो शाम होने वाली है। मैंने तो ऐसे ही कहा कि जब अगला आ रहा हो, तो मैं सोचा 4-5 दिन इधर ही रह लूंगा, जब इधर से आ रहे होंगे तो मुझे पिक कर ले। उसने वहां से जो है ना, उसको कॉल आई हेडक्वार्टर से, वो भाई थोड़ा बंदा होते जड़ा वो कितने पहुंचे आ रहा है, और उधर वहां पे वो गुम गया है। तो सीओ ने कहा मैं देखता हूँ सर, ब्रिगेड कमांडर ने कहा। उसने वहां से गाड़ी चलाई, और उधर से रेस्क्यू के लिए वो गए। एंड देन मुझे वहां पे एक और गाड़ी मिल गई, जो कि स्कर्दू की तरफ आ रही थी, तो मैंने उसके साथ हिचहाइक कर लिया। वो एक अलहदा प्लेयर था, फन था। अब मैं जो साइड प्लेन से नीचे उतर रहा हूँ, और सामने से मैंने देखा कि ये तो मेरे स्क्वाड्रन की गाड़ी आ रही है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार इसको लाइट मारो, रुको। रुका था, आगे मेरे कोलीग बैठे हुए थे, ड्राइव का वो थे, ड्राइवर था और वो थे। तो जैसे मुझे बाहर मैं निकला, उसे मुझे देखा ना, तो फर्स्ट उनके मुंह से बातें निकली ना, दरवाजा खोलते हुए बड़ी बड़ी गालें। कहता तू ठहर जा, तू पहुंच, देख तेरे साथ सीओ करता क्या है। एंड दिस इज हाउ फिर मैं वापस पहुंचा, और बड़ा इशू हो गया। मतलब इट वाज लाइक यू नो, वो कोर्ट मार्शल करने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन
काफी नामाकूल चीज थी, बिकॉज मैंने कोई वो नहीं यूज किया था, मिलिट्री इक्विपमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं, इट वाज जस्ट ना ही अपना नाम इस्तेमाल किया, कोई भी वो चीज नहीं हुई। तो सीओ बैठ गए और सब कुछ हुआ, तो मैं वो बात खास तौर पे बताना चाह रहा हूँ। एंड ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। जब बात खत्म हुई, सब कुछ हुआ, और देन आई वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन फ्लाइंग रेस्क्यू एंड एवरीथिंग। तो उसने मुझे, सीओ ने एक बड़ी मजे की बात की, उसने कहा, अफजल आई अंडरस्टैंड यू, मैं इस बात को समझता हूँ, तो मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ होती है, बट समवेयर आई कैन रिलेट योर सिचुएशन विद मी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज कैप्टन एंड ऑफ योर एज। अब यह है कि एक बात याद रखना कि फौज ही सारी जिंदगी नहीं, एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जो मैंने वो कहते ना गांड च बन ली, वो जो कहते गिरा लगा ली मैंने उस चीज को अपने लिए, वो मेरे लिए मछले राह बन की बात। यस, इट इज जस्ट अ सर्विस, एंड व्हेन वी डू दैट वी हैव टू गेट इनटू रिहैबिलिटेशन, वी हैव टू लिव लाइक अदर्स, वी हैव टू लिव लाइक जो ना नॉर्मल पीपल। लेकिन समवेयर एंड समहाउ वो जो हमारा वो पैटर्न है, वो जो हमारी रॉयल लाइफ है, जो हमारी वो एक्टिव लाइफ है, सोल्जर की लाइफ है, सारी जिंदगी हमेशा से 10,000 साल से फौजी ऐसे ही रहे हैं। चाहे वो सब वो का जाते हैं कॉन्स्क्रिप्शन में जाते हैं, आपके वहां पे कॉन्स्क्रिप्शन पे जो लोग जाते हैं वापस आते होंगे, आप वो फर्क देखते होंगे। इवन एनसीसी भी कर ली जाए जो एफएससी के बाद की जाती है, तो दैट चेंजेस अ पर्सन। हालांकि वो सिर्फ परेड करनी होती है, तो 2-4 दफा यूनिफॉर्म पहन के फायरिंग करनी होती है, दैट्स ऑल, बट दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज, कि परेड आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, वो सब कुछ। बट द पॉइंट विच वी हैव टू लर्न, और मैं टोटली आपके साथ जो है रिलेट कर सकता हूँ, जो आप जिस सिचुएशन में से अभी गुजरी हैं, द वे यू हैव बिन, उसने जैसे ब्रिगेडियर वकार ने किया है, ही इज ए सीनियर ऑफिसर, आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हाउएवर ट्विटर पे अब जिस ग्रुप का वो बात कर रहे थे ना सोनिया, यकीन करें वहीं पे उनके सबसे खिलाफ सबसे ज्यादा गीबत होती है, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड देन आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ इट, लाइक बिकॉज मेरे इंटरेस्ट ही कुछ और थे। मैं तो ये कहता था जी कि आप आए तो अपना काम करें, आप आए तो ये आप क्या चीज लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और जो अगर आप कोई गार्ब बना रहे हैं कि ये 5th जनरेशन है, फलाना फलाना है, ये तो वो कॉन्टेंट्स ही नहीं है। आप सारा दिन बैठ के यहाँ पे फ्लर्ट करते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं, उसके बाद जब आपने मेला इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आप 2-4 लोगों को बुलाते हैं, वो अपनी तकरीर करते हैं, और उसमें ब्रिगेडियर साहब भी होते थे। ये फिर आपने इसी तरह मिजाज में इधर उधर कर करा के ये चले जाते थे, कुछ और भी लोग आते हैं और वो करके चले जाते हैं। बट व्हेन आई पॉइंटेड आउट दे डिड नॉट लाइक इट, और देन दे थ्रू मी आउट ऑफ द ग्रुप एंड देन दे मेड इट लाइक एग्जाम्पल आउट ऑफ मी, वो जो आप बहुत सारी चीजें आपके साथ भी शेयर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिजाज है या ये जो पैटर्न है जिसे वतीरा कहते हैं, सबसे ज्यादा ये वहीं पे प्रैक्टिस होता है, कि इनका वहां पर कोई इज्जत नहीं करता, कोई एहतराम नहीं करता। आप तो देखिए वो चले गए, हम अभी उसी मौजू पे बात कर रहे हैं, बट हाउएवर वी नो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज पीपल हु हैज दैट यू नो सम ऑफ द कन्वर्सेशन के अंदर जो गुफ्तगू में एहतराम है, इज्जत है, सब कुछ है। आपका लूजिंग पेशेंस था मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ, या आपका जो उन्होंने जिस तरीके से आपको ये कहा, मैं आइंदा आपको नहीं आऊंगा आपकी स्पेस पे, दैट इज ऑकवर्ड वे टू से इट, दैट शुड नॉट हैव बीन सेड। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज जहां पे हम किसी किस्म की कतन कोई वायलेशन कर रहे हैं, बट पीपल दे डू मेक इट, वो बनाते हैं, इस तरह की सिचुएशंस बनाते हैं। तो लेट्स आई थिंक इसको वो करते हैं। बल्कि मैं आज आपको एक मजे की बात बताता हूँ जो आज मेरे साथ हुई है। आई हैव रियली गॉन थ्रू अनदर शॉक ऑफ सोशल मीडिया। हुआ क्या कि मैं ये समझता हूं कि जो भी लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पे, और अगर वो उनका प्रोफेशन है, तो उनको दे शुड गेट मॉनेटरी जो है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ द ट्विटर पॉलिसी, इट्स पार्ट ऑफ सो मेनी सोशल मीडिया एक्सेप्ट फॉर टिकटॉक। तो जब ये चीज मौजूद है और ये अवेलेबल है, तो आप उन लोगों को उनका जो मुआवजा है वो अदा करें, और उनसे फिर आप इल्म लें, एंटरटेनमेंट लें, आप उससे महजूज हों। तो ये मैं अक्सर जगह पे बात करता हूँ, इवन अपने ही ग्रुप में जो कुछ और लोग हैं यहाँ पे, नॉट डॉक्टर साहबा या आप, लेकिन उन्होंने भी इस पे मेरा बड़ा तमाशा लगा दिया कुछ दिन पहले, और आज तो हद हो गई। that there was a space going on and someone else noticed it कि यार ये तो अफजल की बात हो रही है, ये तो बाजी ही जो है बिल्किस की बात हो रही है। सो ही जस्ट रिकॉर्डेड फ्यू ऑफ द थिंग्स,
اور جب وہ بھیجی تو میں کیا کہتا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں اپنی سٹیٹمنٹ کیا ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہیں، پروفیشنل ہے، ان کو معاوضہ دینا چاہیے، ان کو مس یوز ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. اس کو لے کے مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے بہاف پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اس پہ یہ کہا گیا کہ ہی از ایکسپلائٹر، اور اس کے رسپانس پہ دوسرا بندہ کہتا ہے کتنا بڑا لانتی آدمی ہے یار یہ. اب اندازہ کرے کہ گالی گلوچ تک بات چلے گی. اینڈ آئی ہیو دوز، وہ کسی نے وہ جو مجھے بھجوائی ہیں وہ چیزیں، اینڈ دین آئی جسٹ کانٹیکٹڈ ود دیٹ پرسن دیٹ وائی یو آر ڈوئنگ دس، ڈو یو نو دس، کہ یہ بات ہے کہ آپ، میں کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کو حق دلانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر آپ مجھے ملائن کر رہے ہیں. بیکاز جو بھی ہو ہمیشہ اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے، اس کی کوئی ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ پریکٹس نہیں ہوتا. دا بیسک رول آف لا، ایک شخص وائلیٹ کر رہا ہے تو دین وی ہیو ٹو ہیو، ہم اس کے نظریے کی بنیاد پر اس کو کیا بدنام کرنا شروع کر دیں گے، ہم اس کو مجرم بنا دیں گے، ہم اس کو جو ملائن کرنا شروع کر دیں گے. دیٹس ہاؤ دس. اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کوئی بھی اصولی بات کرے، کچھ بھی بات کرے، تو ایک طرف سے آپ کو وہ کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ہمارا ریلیجس پارٹ ہے. آپ دوسری بات کریں تو جو لبرل پارٹ ہے وہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دے گا. اگر وہ نہیں ہوگا تو درمیان میں سے کوئی اٹھائے گا، جو نارمل پبلک ہے، وہ اٹھ کے کسی بات کے اوپر جو ہے نا آپ کو وہ کرنا شروع کر دیں گے. سو آپ نے جو بھی یہ کہا نا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیری آؤٹ ود آور کانٹینٹ اینڈ شیئرنگ اٹ ود ادرس فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک، یہ واقعی ناممکن ہے، چیلنج ہے، جس کا کہ مجھے آج تو خاص لاسٹ لیسن ایک اور مل گیا اور ہم سب اس میں سے گزرے ہیں. میں دیکھ رہا تھا جیسے آج وہ ایک خواہ مخواہ کا ایشو کھڑا ہوا تھا جس پہ بھی ہم نے بات اس پہ کیا ہے، میسجز کیے. اینی وے، میری درخواست اور میری ریکویسٹ ود ایوری ون از، وی آر فیو، اور شاید کچھ سن بھی رہے ہوں، کیونکہ جو ابھی سچویشن ہوئی ہے، اب وہ والا جو گروپ ہے وہ یقیناً ریکارڈنگ بھی کریں گے. دے ول فائنڈ آؤٹ تھنگس اینڈ وی ہیو ٹو بی ریڈی کہ کوئی نہ کوئی وہ تماشا کھڑا ہو سکتا ہے. کل ایک سائڈ سے ہوا تھا نا، اب سمجھیں کہ جو دوسری سائڈ ہے، ایک اور پارٹ ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اپنے ماشاءاللہ رسپانسز دیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جہاں پر مخالفت ہو رہی، جہاں پہ چڑھایا جا رہا ہے، جہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ کیا جا رہا ہے، دیٹ از دا ٹائم، دیٹ از ٹیسٹ. جیسے میں نے بتایا نا کہ میرے سی او نے مجھے کہا دس از ناٹ ایوری تھنگ، سوشل میڈیا از اے سوشل میڈیا، اینڈ لیٹس ناٹ میک اٹ سو مچ کمپلیکیٹڈ فار ادرس اینڈ فار آور سیلف. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، دے آر گیٹنگ ایکسائٹیڈ، ان کو اس کی ایڈکشن ہو جائے گی، وہ یہی چیزیں اپنے گھر میں کرنا شروع کر دیں گے، وہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس چیز کا احساس نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے ورچوئل انوائرمنٹ میں جہاں پہ لوگ انانیمس ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. بٹ ان ریئل آپ دیکھیں کہ یہی والی ٹریٹمنٹ ہم اپنی جو ہے خواتین کے ساتھ بیٹر ہافس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، یہی ٹریٹمنٹ ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اپنی اولاد کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گلی محلے کے ساتھ یہی والا ٹویٹر والا اسپیسز والا جو ایٹیچیوڈ ہے، اگر یہی ہمارا وہ بن جائے، کیا کہتے ہیں، ہال مارک بن جائے، تو یہ لائف کہاں پہ جائے گی؟ واٹ ول ہیپن؟ وی ول بی سو مچ آئسولیٹڈ. اور ان تمام چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بٹ آئی ہیو ٹوٹل الائنس مس سونیا آپ کے ساتھ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ساتھ. یو پیپل آر ڈوئنگ گریٹ جاب. آئی ہیو گریٹ ریگارڈس فار رانا جہانگیر صاحب، وطن کے سپاہی اکثر ہمارے ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح دانش اور بھائی، آپ کو بھی بہت شکریہ. لیکن یہ 6 لوگ جو ہیں جن کا میں اوپر خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں، وی آر ریپیٹڈ، وی نو ایچ ادر، وی نو کہ ہم کس بینڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کس ٹیون سے، کس فریکوینسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ واٹ از آور پرپس بیکاز آف دی سم ٹائم اسپینڈ ٹوگیدر. لیٹس کیپ اٹ اپ. اور یہ ہوتا رہے گا. جیسے میں نے اس دن لکھا تھا وی آر انڈر اٹیک، تو آئی تھنک وی آر انڈر اٹیک. جی وی آر انڈر اٹیک. پہلے کوکو ہے وہ آیا، آج اس نے وہ کوکو نے میرے اوپر اٹیک کیا. میں اٹیک سے نہیں ڈرتی، بہت سالوں کی عادت ہے، لیکن میں کہتی ہوں لیو اینڈ لیٹ لیو.
جو آپ جس طرح کوئی رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دو، اور تم جس طرح رہنا چاہتے ہو تم اس طرح رہو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے آگے کوئی کہے گا نا تم میری مرضی کے مطابق رہو، میرا دم گھٹنے لگ جائے گا. میں بائی نیچر بائی اسٹار میں ایسی ہوں، اور میں دوسروں کا بھی دم نہیں گھوٹتی. میرا ہیئر ڈریسر ہے نا، وہ میرے بال کاٹے گا نا تو میں اسے کہتی ہوں تمہارا کام ہے، تمہیں پتہ ہے، تم کر لو. 2 سے 3 سے 4 بار بھی میں اسے کہوں گی. جب میں مطمئن نہیں ہوں گی تو پھر شاید میں اسے کہوں کہ میں اس طرح نہیں، اس طرح چاہ رہی تھی، لیکن میں پہلی دفعہ اسے کام میں مداخلت نہیں کروں گی. یہ میرا اصول نہیں، میری نیچر ہے. یعنی مجھے اس پہ چلنا نہیں پڑتا، میں پابند نہیں ہوں، میں ہوں ہی ایسی. اب آپ آئے، اس نے تھوڑی سی لڑکے نے بات کی جیسے فوجیوں کو دیکھ کے کوئی کرتا ہے، اسی وقت اسے ریموو کیا گیا. میری اتنی عزت کرتا ہے، میرے واٹس ایپ گروپ میں بھی ہے، میں نے اس سے اپنا تعلق بھی گوا لیا، اس کا فون بھی نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد اس آدمی کو 15 منٹ اسی طرح بولنے دیا ہے، اور سب بندے اس کی منتیں کر رہے تھے، یہ عادی ہو گئے اس رویے کے. لیکن میں نے ان کو بڑے کے طور پہ پورا موقع دیا، اچھی طرح بول کے گئے. اب شازی کو کیا پڑ گئی تھی کہ وہ ڈی ایم میں بھی معافیا مانگ رہی ہے، ابھی کیا ہو گیا؟ میرا قصور نہیں، شازیہ کا قصور نہیں. ایک بندہ آتا ہے، اسپیکر ہے، وہ بول دیتا ہے. ہمارے بھی آتے ہیں، بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. رانا میرے سے مختلف بات کرے گا یا مجھ سے اختلاف کرے گا، میں اس کا منہ بند کر دوں، میں فیشزم پہ اتر آؤں، پٹی لگا دوں لال، مطلب اس پہ فیتا ڈال دوں کہ تم نہیں بول سکتے. نہیں، آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کتنی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ان کو عادت نہیں ہے. اچھا تسی مینوں اے دسو کہ کل تسی جانا ہے شاپنگ نہیں پیکنگ کر لی تسی تے خدا دا نا خبردار جے ہن سوشل میڈیا نو ہاتھ لایا 2 دن جڑا چلے ہو کسے قسم دی کوئی سپیس نہیں ہوئے گی. سمجھ آئی؟ جسٹ انجوائے لائف. ستاوانگر تے برگر نو میرا سلام کہنا تسی. میں ابھی تو کھانے بچوں کے بنا رہی ہوں، کیونکہ ان کو کھانے جو ہے وہ دے کے جانے. کہتے ہیں شاشلک مجھے چاہیے، کہہ رہے ہیں مجھے بناؤ پاستا بناؤ جو ہے، پاستا شاشلک، اور یہ سارے سارا کچھ نا میرا بناؤ. موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے بس اس بات آئل پہ نہیں پانا، ہوتا ہے. آئل نہیں پانا وچ، آئل نہیں پانا، آئل نہیں پانا نا. آئل نہیں پانا. یہ کچھ پتہ ہے کی ہے پاستے وچ؟ بس آئل نہیں، ہے، چکن بھی نہیں پانا، آئل چیز بھی نہیں ہے. پانا. چکن دا نا عربی رکھ دو، آئل دا نا پانی رکھ دو. اس میں چیز ہے، اس میں آئل ہے، اس میں چیز چکن آلو ہے. والی پانی، پوٹیٹو دی تے گاجر دی پیوری بنا کے نا او پانی. سمجھ آئی؟ یہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے نا بلنگ کر رہی ہیں، آپ کی پابوٹا کی لے بلنگ کر میں رہی نہیں بلنگ کر رہی ہوں، میں صحیح گل دس رہی ہوں تانوں. پاپوٹا تانوں لگ رہا ہے میں بلنگ کر رہی ہوں؟ میں کوئی فوجی ہوں جڑا بلنگ کراں گا. میں کچھ سوچ رہی ہوں. نہیں، آپ ان کے نا دماغوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اب دیکھیں کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں مجھے جو لوگ پسند نہیں تمہیں لائیو ہی نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب ہو گیا یار؟ تم لوگ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ آج کس دنیا میں جی رہے ہو؟ مطلب بدلو، اپنی سوچ کو بدلو. صحیح کہا ہے پابوٹا بچوں نے کوئی گل کہ نہیں، یہ ایسے ہی ہیں، بچوں ان کوئی کی گل نہیں. عادتیں ہیں. کل تسی ہوسٹ سو تے کو ہوسٹ تے دائرے لگے سی. اج میں ہوسٹ تے میری کو ہوسٹ تے دائرے لگ. میں ہی چاہ رہی ہوں نا، میں کیا ہی کھاتا ہے مشین ہی دوجا بھی آ جائے. تے اسے پتہ ہے کہ لکھنا ہونا بہروپیہ ایک نئے روپ کے اندر. میں فٹافٹ بکری دی تصویر لا دینی ہے، تو میرا کی. مجھے ہے نا بہروپیہ ایک نئے روپ کے اندر. ہاں. روپیہ نہیں رو تو کل میرے تے دائرے لگے سی نا. تے پھر ہن تسی دسو، ہن گل سن یار. میں نا شامی صاحب نو مینوں کہندے کی ہویا تینوں کسے نے کچھ کہیا؟ میں کہا یار او نا انہوں نے فوٹو کھچ کے دائرے لا کے نا تے انہوں نے الزام لاتا ہے منکرین حدیث تے فلانا. میں کہا اچھا شامی جی تسی مینوں اے دسو تسی یہ گل مان لو گے کسے صورت چ؟ کیونکہ انہوں نے تے سب تو پتا میرے نال مسئلہ ہی ہے کہ ہر ویلے حدیث آیتاں سناندی رہندی مینوں. وہ آگے سے کہتے نہیں میں تو کدی بھی نہیں مان سکتا ہے گل. میں کہ بس اے الزام لگ گیا کہ میں حدیثاں نو نہیں مان علی سکتا. تو میرے کہنے پہ 2 دن پہلے ٹویٹر پہ آیا ہے، ہاں اور اس بیچارے کا بھی اور دائرہ بنایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ. کیا ان کا بندہ کیا میں آپ کہے. کو بتاتا ہوں، میری ایک فوٹو تھی، وہ بھی بڑا واقعہ ہے لو اس جی کے اندر نا. اس میں جی میں اچھا نے بھائی آپ کر لیں بات. جی سوری، میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ طویل عمری جو ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اور ایل جی ایس کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں. اینڈ دین آئی ایم میکنگ دم انڈرسٹینڈ دیٹ ایکسینٹرکسٹی کیا ہوتی ہے. اب وہ سمجھانے کے لیے I got into a certain shape. I spent $1,200
جو ہے نا उसके लाने के लिए बुधा के जो थे ना वो गर्दन कटे हुए जो होते हैं, they are replicas not original, लेकिन बहुत पैसा लगा वो पूरा सेट बनाने पे। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उसकी एक तस्वीर खींची हुई है मेरे पास, वो मैंने लगाई उसके ऊपर। वहां से किसी ने उठाया, पता है मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगाए कि इसको देखो, ये मुर्तद है, ये मुल्हिद है, ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू है। एक ही वक्त में 4 इल्जाम जो उसके ऊपर लगाए गए, मैं पिट रहा। ओ यार, ये चीज है। बट यू नो इट इज अप टू समबडी कि वो किसी चीज पे क्या कह दे। कहना ही है ना, अपना नजरिए ही पेश करना है ना। तो नजरिए को जो है जब वो बना देते हैं तो दैट्स सो। एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। एक पीस ऑफ क्या कहते हैं, होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आए और आप जो है ना अगर बात कर सकें कि व्हाट इज हिंदुत्व क्या है। अब हिंदुत्व के लिए आई जस्ट पिक्ड अप अगेन, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। सैफरान कलर पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। आई हैड टू आस्क माई रिलेटिव्स इन सिंध कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनके पास होगा, प्लीज मुझे वहां से बचवाएं वो क्लॉथ। फिर मैंने उसकी धोती बनाई, मैंने उसका कुर्ता बनाया, एंड आई जस्ट गॉट इनटू अ पंडित। तो आप देखें कि मतलब आप तो सोनिया उसमें है एक्टिंग में, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल वो मेरा प्रोजेक्ट जो था। तो बल्कि मुझे उसके बाद ये भी हुआ दैट इफ आई कैन कम एंड डिलीवर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है, तो वो यार वैसे ही एक वो था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट था वहां पे, वो लाइफ कोचिंग करते हैं। इसका है मुझे नाम भूल रहा है उनका, एनीवे उसकी भी तस्वीर जो थी, ओ माय गॉड, दैट रेज सच अ कंट्रोवर्सी कि ये पाकिस्तान के एशलॉन्स के अंदर एक हिंदू घुसा हुआ है और ये पता नहीं बच्चों को और अवाम को क्या क्या सिखा रहा है और ये कर। सो दैट्स हाउ दिस हैपेंस। तो मैंने तो कल, बल्कि आज जो सुबह सिचुएशन में मैंने फौरन पहले तो उसको फारिग किया ना। मैं क्या जरा बाजी बिल्किस तो कुछ दिनों के बाद आई, पहले मैं डील कर लवा। और जैसे ही वो हुआ, एंड देन आई सा दैट वो ट्वीट जिसकी आप लोग, मैं कहा ला भाई, नो वी आर अंडर अटैक। और ये सारे के सारे जो, बट आफरीन है आप दोनों की हिम्मत पर मेरी बहनों, खवातीन, कीप इट अप। और आई थिंक दे आर जस्ट लाइक बुलीज, एंड उस पे अगर हो सके तो हम किसी वक्त बात करेंगे हाउ टू डील विद बुलीज, वही वाली बात, सिंगों से पकड़ने वाली। एंड व्हेन वी डोंट स्पीक टू देम अबाउट प्रिंसिपल्स, रूल्स और ये जो सारी चीजें उसको हैक करें और सिर्फ ये बात करें कि उसने क्या किया। लाइक आज के वाकये में क्या हुआ है, आज के वाकये में अगर हम सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट पे बात करें, आई थिंक दैट्स ऑल विच इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हम सर मैं एनी टाइम हाजिर हूँ, अभी इसको बदल के दूसरी स्पेस खोल ले और ब्रीफ के आ जाए। मैं तो ये फौजी क्या फौजी होंगे, मेरे अंदर भी फौजियों का ही खून है। मैं भी एक्चुअली देखो, हम तो यहाँ पे somewhere somehow we all are fighting, we यार are मेरा soldiers. नाना फौजी, मेरा दादा फौजी, मेरा फौजी अफसर, मैं फौजियों की बेटी हूँ। मतलब मेरे अब तो ये कोई अलग चीज नहीं दुनिया में हो रही है। You are general of your own field, why not? I mean आज का वो जो देखें, अगर आपकी जो वो है जो आपने वो लगाया था इसका मीना कुमारी का जो है वो आपका, दैट आप ट्रस्ट में मतलब जनरल इज जस्ट अ टाइटल, इट कैन बी वट एवर, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप उसको सेक्रेटरी कह सकते हैं, आप उसको नौरतन कह सकते हैं, आप उसको जनरल वट एवर। यू सी, isn't it struggle that you keep the, इतना बड़ा जॉनरा है हमारा आर्ट का जो पिस गया बेचारा, खत्म हो गया कथक। आपने आज इसको जो उसमें वो मैं देख रहा था, आपने एक साल पहले करीबन किया हुआ है, इट्स यूनिक, इट्स मार्वलस। इसी तरीके से जब मैं वो गजल पढ़ रहा था जो डॉक्टर शैला ने लिखी, तो दैट इज वंडरफुल कि इट इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज, जो आराम से आप कर सकती हैं वहां बैठ के। डॉक्टर शैला, आपको इनसे सारे से गुजरने की क्या जरूरत है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, बट यू आर अकम्प्लिश्ड पर्सन होने के बावजूद भी यू आर चूजिंग समथिंग टू एक्सप्रेस टू अदर दैट व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। और आपने भी जैसा वो किया, आई थिंक यू पीपल रिप्रेजेंट योर सेल्फ एट द यू नो एज एंड स्टेज ऑफ एक्सपर्टी। यू पीपल आर योर, मतलब आप अपने मुकद्दर के खुद सितारे हैं, सिकंदर हैं आप दोनों खवातीन। तो मेरा नहीं ख्याल कि वी नीड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, जस्ट कीप इट अप। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जो भी है, इट्स एब्सोल्युटली रबिश दैट समवन लर्न समथिंग
फ्रॉम समवेयर, और वो आके अपनी इनएडिक्वेट परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर मुझे इल्जाम लगाए, मेरे ऊपर जो है बैड नेम कॉल करे, और मुझे हाउ कम, और मैं उसको असूलों से नहीं करूंगा, मैं उसको प्रिंसिपल लॉ से नहीं करूंगा, अखलाकियात से नहीं करूंगा, मैं उसके सींग पकड़ूंगा एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विल से कि ये जो तुमने जुर्म किया है, जो तुमने इर्तिकाब किया, उसका इतराफ भी करो, एंड यू विल सर सी दे विल मेरी सेम नेचर है, मैं तो फिर ले आती हूँ, सींग पकड़ के ले आती हूँ कि तुमने मुझे, मेरा असूल है कि जिस चीज से डर लगे ना उसके अंदर चल जाओ। मुझे अंधेरे से और इस तरह खौफ आता था, अंधेरे से और इन जगहों से। मैंने जंगल में रात को 12 बजे वॉक करना शुरू कर दी थी, जॉगिंग, कि मैंने उसमें मैं खड़ी हो जाती होती हूँ, मैं उस अंधेरे के आगे खड़ी हो जाती हूँ कि अच्छा मुझे इससे डर लग रहा है तो चलो इसको देखते हैं। मैं मुंह नहीं चुराती, या मैं अपने लिए कोई कोना नहीं ढूंढती, मैं उसको फेस करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए, जितनी मैं इनके लिए गैर रहम हूँ, ये भी मेरे लिए उतने ही गैर रहम है। हम सब एक दूसरे के लिए जितने ही गैर रहम होते हैं, और हम अहम तब होते हैं जब हम किसी को अहम समझते हैं, और हमें तभी कोई डरा सकता है जब हम डरते हैं। जब हम डरते ही नहीं तो हमें कोई डरा ही नहीं सकता। सोशल मीडिया है, डरा ले, 2 लोग तस्वीरें लगा ले, वो एक्चुअली इतने अहम ही क्यों है कि उनकी उनकी कही हुई बात हमारे बारे में, जिसके 36 फॉलोअर भी नहीं होंगे, वो हम उसे मशहूर करेंगे ना, हम उसे अहमियत देंगे जब हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम उसके बारे में बात ही नहीं करते तो उसका हमला वैसे ही ज़ाया हो जाता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो रिएक्शन मैटर करता है। अभी मैं तो फिर मैदान में खड़ी हो जाती हूँ, अभी बुलिंग पे कर लेंगे, बैठ जाएंगे, मतलब मुझे, एक बंदा सुने, 2 बंदे सुने, 1000 बंदे सुने, मैटर ही नहीं करता। मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे लिए मेरा मेरा एक्सप्रेशन मैटर करता है। राना ने कुछ कहना है। आप ही, मैंने आज एक अपनी मैं नज़्म लिख रहा हूँ, उसके मैंने 4 शेर लिखे हैं, आपको सुनाता हूँ अगर आप लोग परमिशन दें। जी जी। अच्छा, वो ये है, मेरा मकसद अहदे हाजिर ने न समझाया मुझे, मेरा मकसद अहदे हाजिर ने न समझाया मुझे, ना ही मुल्हिद का नसियां है कभी भाया मुझे। छानी है मैंने मज़ाहिब और फ़िक्र की खूब खाक, छानी है मैंने मज़ाहिब और फ़िक्र की खूब खाक, दीन इस्लाम सुबह रोशन की तरह है ताबनाक। फ़िक्रे वरासत को फ़कत पाया है मैंने मुस्तार, फ़िक्रे वरासत को फ़कत पाया है मैंने मुस्तार, हक़ के तराजू से किया है खुद इमा को इख्तियार। कुरआन के हर पैगाम से मिलती है मुझको ज़िंदगी, कुरआन के हर पैगाम से मिलती है मुझको ज़िंदगी, कुल मताए दुनिया से बेहतर खुदा की बंदगी। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये पता है आपको, हमारी स्पेसिस से जो है ना इस तरह के वो इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं, क्यों शैला? हाँ जी, साढ़े ते इल्जाम लगा ना कल मुजरिम बना के खड़ा करता मैनू। वो एक लतीफा है ना, साढ़े ते भी शक होया है, साढ़े ते भी शक होया। नहीं वो तो, लेकिन उससे पता है ये चलता है ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, नो वरीज। पता कोई है अहमियत ही हमेशा नहीं है, आज कोई देखेगा कल उसे भूल भी गया होगा, उसका नहीं, मैटर पता नहीं। क्या है, ऐसा है कि इंसानी फितरत है हमेशा से, जो चीज उसको समझ में नहीं आती या उसकी परस्तिश करता है या उससे डरता है, परस्तिश भी डर के करता है, या फिर उसको गाली गलौज करता है या कहता है ही नहीं। मतलब इस तरह की बातें जो समझ में आ जाती है वो ना मिस्ट्री रहती है, ना वो गलत रहती है, ना वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो आपकी परसेप्शन का पार्ट बन जाती है। तो वही बातें जब हम आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे जैसे हमारे दायरों से हम ऊपर उठते हैं, तो जो आपका गायब है हो सकता है कि वो मेरा हाजिर हो। वो कितनी प्यारी नज़म वो उसने कल लिखी थी, क्या नाम था उसका, बलोच ने। आज जो बलोच ने 2 नज़में पढ़ी हैं, वो जरूर सुनना प्रोग्राम ना। एक अच्छा, इंडियन भी आ गया था एंड में, कराची वाला बन किस के। में पढ़ी है, आप वाले में? हाँ, वो छोटा प्रोग्राम है, उसमें मैंने बड़ा सबको, मतलब स्पीकर्स को जल्दी टाइम जल्दी दिया। मौका दिया है और टाइम दिया, और मैं बीच हाँ। में बिल्कुल अपना ज्यादा राय नहीं दी, लेकिन वो बड़ी अच्छी है। और ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो मैंने की है ना। स्पेस का मतलब यही है कि घंटे 2 में पर दूसरे सुने उसको। लेकिन उसमें जो उसने नज़में 2 पढ़ी हैं, उफ, मेरे मतलब यार पता है आपको इस ले जाता साल है कहीं। वो जो उसने पोइम कल पढ़ी थी,
زبردست پوئم ہے، زبردست، مطلب بیوٹیفل. اس میں سائنس بھی ہے، اس میں سینس بھی ہے، اس میں درد بھی ہے. بہت زبردست. جی رانا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز گو اچھا ہیڈ. آپ ہی ایک جو ہمارا لمیٹڈ انٹریکشن ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز پہ وہ راضی ہوں گے یا نہیں. لیٹس ٹیل ایچ ادر ون تھنگ گڈ اور ون تھنگ بیڈ، کہ وہ جو ہمارے بارے میں ہے نا، مطلب جو ہماری آبزرویشن ہے، وی مے بی رانگ. یہ اچھا ہے بالکل. چلو رانا سے شروع کرتے ہیں. میرے بارے میں بتاؤ رانا. نہیں آپ ہی پہلے، مجھے میرا آئیڈیا مجھے بتائیں نا. آپ وہ ینگ، اور ینگ میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس میں آ جاتے ہیں جذباتی، اس میں آ جاتا ہے اپنی دھن میں پکا، اس میں آ جاتا ہے زندہ، اس میں آ جاتا ہے نئے تجربات کرنے کا شوقین. ینگ میں بہت آ جاتا ہے، مطلب فل آف یوتھ اور ایکسپریسو. ہن میں بھی تیری تعریفاں کراں. تلاش نہیں آنےسٹ، اگر صرف نہیں کرٹیسزم ہے، جسٹ کرٹیسزم. نہیں میں کہہ رہی ہوں تلاش ہے، تلاش اور پنگا. پازیٹیو تلاش ہے اور نیگیٹو پنگا. وہ یوتھ کا ہے نا، ینگ ٹھہراؤ جو کم ہے نا، وہ یوتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے. یوتھ ایک بہت بڑا لمحہ ہے انسان کا، اس سے ہر انسان کو وہ کہہ رہے ہیں نا. میں اسے نیگیٹیولی اگر کہوں تو کہتے ہیں نا ہر انسان جو ہے نا وہ دور جہالت سے گزرتا ہے. تو وہ یہ دور جہالت نہیں ہوتا، یہی مزیدار چیز ہے جو یوتھ ہے نا. یہ آپ نے زبردست گزار لی اس کے تجربات سے، آپ نے پھر وہ حاصل جو ہوتا ہے نا وہ پھر آفٹر 40 آتا ہے. پاپوٹا سے پوچھتے ہیں. پاپوٹا جی تسی دسو رانے بارے تسی کی جاندے ہو؟ کچھ جاندے بھی ہو کہ نہیں؟ یہ مجھے جو ابھی تک آئیڈیا ہوا ہے دیٹ علمی انسان ہے یہ، اور ماہر ہیں لاجک کے، آرگیومنٹ کے. دیٹس دی نیگیٹو پوائنٹ. اور پازیٹیو یہی دیٹ ہی ہیز اے لاٹ آف نالج. جیسا میں نے کہا کہ اس کا جو یوزج ہے یہ چونکہ لاجک اور اس کے لیے کر رہے ہیں، دیٹ از دیٹس واٹ آئی. چلو ہن میری واری، سارے بہ کے میریاں تعریفاں کرو. آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ہی کہ ایک بہت طاقتور ہاتھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس کو سرکس میں بھی نہیں چاہیے، یا شیر ہوتا ہے تو اس کو اپنی پاور کا خود پتہ نہیں ہوتا نا. مے بی میری اپنی آبزرویشن ہے، آئی مائٹ بی رانگ. 2-4 دن کے انٹریکشن سے آئی کین ناٹ ٹیل اٹ ود سرٹنٹی اور کنوکشن. تو وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور اون پاور. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کبھی آپ سے نا وہ ایک وائب آتی ہے ہلکی پھلکی ایروگنس کی نا. ہائے ہائے پراوا، تے جٹ ہون دی وجہ تو میں کی کراں، جنی مرضی جان چڑھاواں پھر آ جاندی. میں بہت جان چڑھائی ہے کولوں، پر میں ہن جٹ ہاں یار، سوری، اے میرا مسئلہ ہے. چلو ہن پا افضل تسی دسو میرے بارے چ، تسی کی سمجھدے ہو مینوں؟ پھر بتانا رانا. شیلا کا میں نے آدھی بات سنی ہے، آدھی مجھے آواز نہیں آپ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے نا، اس کو اپنی پاور وہ ریلائز کر لیتا ہے، یا جنگل کا ہاتھی ہوتا ہے. اور ایک جو سرکس میں شیر چلا جاتا ہے یا ہاتھی چلا جاتا ہے، اس کو خود ہی اپنی پاور کا نہیں پتا ہوتا کہ جس کی سوٹی پہ میں ناچ رہا ہوں، اس کو میں نے ایک پنجہ مارا نا تو یہ ہوا میں ہوگا. تو وہ اس چیز کو امبریس کر لیتا ہے نا، تو وہ اپنی پاور کو خود انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو وہ آپ ہی میں بہت سارا پوٹینشیل، اور ماشاء اللہ وہ ہے. آئی ایم نو بڈی ٹو کامنٹ، بٹ سنس وی آر کامنٹنگ آن ایچ ادر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے. اور آپ ہی کا جو مطلب نالج اور ان کی جو فیلڈ آف ایکسپرٹی ہے، شی از ماشاء اللہ ویری گڈ ان دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا وہ ہے کہ جو ایروگنس کی ایک وہ جھلک نظر آتی ہے نا، وہ کبھی کبھی ایک ریپیلنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. جسے میں جلال کہتی ہوں. اچھا جی، شیلا کے اندر جو ہے وہ ہے جلال، اور دوسرا جو ہے شیلا کے اندر ہے ایٹ دا سیم ٹائم بے نیازی بھی ہے. اور وہ جو پتہ کون، ایک ایسا انسان کہہ لیں، ایک ایسی عورت، لڑکی کہہ لیں
جو چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی، وہ ایک جگہ کھڑی ہے. اگر میں اسے تھوڑا پینٹنگ کے طور پہ کروں تو ایک عورت ہے، وہ ایک جگہ کھڑی ہے، لیکن اس میں سے بہت ساری وہ عورتیں نکل کے اس کے وجود میں سے وہ چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں، اور دیر از نو اینڈ، اور اسے پتہ بھی نہیں وہ کہاں جا رہا ہے. بس ایویں ہی وہ میری امی کہندی سی مجھے بچپن میں گواچی گاں. مجھے امی میرا گھر سے بچپن سے یہ نام تھا، مجھے نہیں پتا کیوں کہتے تھے گواچی گاں. تو شیلا میں نا وہ مجھے پتا ڈاکٹر ہے کہ اب صاحبہ مجھے سمجھ آتی ہے ڈاکٹر وہ صاحبہ گواچی جو گاں ہیں کیا تھی. شی از ایکسپرٹ آف سسٹینیبلٹی، یہ چیزوں کو سنبھالتی ہیں اور اس کو ویلیو کرتی ہیں. جو بھی وٹ ایور از دیئر ان دس یونیورس شی ویلیوز اٹ، اور اس کو سنبھالنا سسٹینیبل سسٹمز میں ڈالنا، دیٹ از ہر ایکسپرٹی، ان کا اسکل ہے. دیٹ از دی گڈ پوائنٹ. اینڈ نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے دیٹ شی از ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو ہر سیلف. میرا یہی تھا کہ ایک انسان ہے سونیا جو آپ ہی وہ کی بات چلی درمیان جا میں رہی رہے ہے. گی. ہاں میں وہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ایسی جو چلے جا رہا ہے، وہ کھڑا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اس میں سے بہت سارے سیم وہی انسان نکل کے وہ جا رہے ہیں، اور وہ بے جو ہوتا ہے نہیں ایسے اپنی جیسے گواچی گاں بیسٹ ہے، کیونکہ میرے گھر والے مجھے ایسے بچپن سے کہتے تھے، اور میں آج بھی ہوں. مجھے آواز دے رہا ہوتا ہے کوئی، کئی دفعہ میں نہیں سن رہی ہوتی، اور میں ہوتی بھی ہوں پر میں نہیں ہوتی. تو یہ دو چیزیں ہیں شیلا میں، ایک تو جلال تو ہے ہی، دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے ٹکڑے شیلا اپنے جوڑ رہی ہے، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی زوم پہ بیٹھی ہے، کبھی شاعری کری، کبھی یوٹیوب. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پروسیس میں ہے. نیگیٹو پازیٹیو اس کو میں نہیں کہہ سکتی، بس میں ایک کیریکٹر ہے اس کو اس طرح میں ڈسکرائب کرتی. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. میں پہلا نیلے کبوتر کو بھی پوچھ لا، انہیں ہینڈ ریز کیتا سی، پھر میں دساں گی کہ تسی میرے نال جو کیتی ہے میں انہوں کیویں لایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بات کافی آگے آ چکی ہے، تو جس بات کی وجہ سے ہاتھ بلند کیا تھا وہ تو بہت پیچھے رہ گئی. ڈی ایم چیک کر لیجیے گا پلیز. آپ کو میں نے ڈی ایم کیا، وہ چیک کر لیجیے گا. بہت شکریہ. اے کی گل ہوئی، پھر سانو ہی کی ڈی ایم کرنا پڑے گا. نظمہ والی منو ڈی ایم مینو پڑھنیاں پیندیاں لوکاں میں چلے میں سب کو ڈی ایم کرتا ہوں، چیک کریے گا پلیز. اچھا مجھے اب بتائیں، میرے بارے میں بتائیں کیا کون ہوں میں. مجھے بہت میرے لیے میری ذات بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں جی، تو ہن میں ذرا دساں جڑا تسی میرا آپریشن کیتا ساریاں نے. جہانگیر میں نے پڑھ لیا آپ کا ڈی ایم، تو تھینک یو. تو تسی میرے بارے جو کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور تسی کہہ دو. میری نا اردو پڑھن دی سپیڈ بہت زیادہ ہے، میں منٹاں سکنٹاں چ کئی کتاباں پڑھ جانی ہیں. سونیا نو پتہ ہے اس گل دا. سونیا دی ساری کتاب انہوں نے 10 سال لائے کتاب لکھن چ، میں 2 گھنٹے چ پڑھ کے او ماری. سونیا نے سنیا نہیں مجھے لگتا. اچھا سن لیا. نہیں میں دراز بند کر رہی تھی، دراز بند کر رہی تھی. تے اور کی تسی 10 سالاں چ کتاب لکھی، میں 2 گھنٹے پڑھو ماری کتاب او پئی سے. شامی جی میرے گھر آ کے کہندے تو شو مارنی ہے، تو کتاباں پڑھنی. میں شو نہیں مارنی، مینوں چنگی لگی میں پڑھ لی. نہ پڑھنی ہوندی تے میں ہزاراں سال نہیں پڑھنی سی. تو مجھے سب سے زیادہ جو ڈیپ روٹڈ مجھے جو انالیسس ہے نا، مجھے افضل بھائی کا لگتا ہے. انہوں نے پہلے بھی یہی بات مجھے کہی تھی کہ سسٹینیبلٹی ہے. اور میں نے یہ اور جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں سونیا، وہ اظہار کے طریقے ہیں جن کے اوپر میں کر رہی ہوں. اور رانے نے بھی جو کہا ہے کہ میں بے خبر ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، میں بالکل باخبر ہوں. مینوں اپنے آپ نوں روکنا پیندا ہے، بڑا اوکھا کام ہے. میں پنجابی بولن لگا تے میں بولی جانی ہے، پھر مینوں جتیاں بہت پینیاں نے کروں کہ تو بہت بول رہی. تو اس واسطے آئی ایم اویئر آف مائی پوٹینشیلز، لیکن یوٹیلائز کر کے کتنے لے جانیاں نے. اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں. افضل بھائی والا بہت ڈیپ روٹڈ ہے، آئی لائک دیٹ. تے سونیا والی گواچی گاں مینوں بہت پسند آئی، کیونکہ میری اماں بھی مینوں کہندی سی کہ پتر ایویں نہ منہ چوک کے توڑدی پھری ادھر ادھر، اللہ تینوں ہدایت دے. تو یہ 2 باتیں تھیں. تو اس لیے مجھے گواچی گاں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس فائن. اور زندگی کے بہت پہلو ہیں، بہت میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی بھی چیز کو
ایک زاویے سے نہ دیکھوں، میں اس کو 360 زاویوں سے دیکھوں. اس لیے میں ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو سننا پسند کرتی ہوں اور ہر کسی سے لیتی ہوں، پھر وہ پکچر میرے اوپر کلیئر ہوتی ہے. میں سنگل ایک ٹنل ویو سے کسی بھی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں. مینوں چاند بھی اسے لیے پیڑا لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ ایک ہی سائڈ ساڈے سامنے آندی ہے، حالانکہ یہ گول گول گھومتا ہے، تو جتنا چاند گھومتا ہے اتنی زمین بھی گھوم جاتی ہے. تو اٹس آلویز شیئرنگ دا سیم فیس. تے میرا دل کردا ہے کہ میں چاند دے دوجے پاسے جا کے بھی ویکھاں کہ ادھروں کس طرح دا نظر آندا ہے. تو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ تھنگس. تو سنگل سائڈڈ لیکن ایک بات میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں شیلا کی پرسنالٹی میں، کہ یہ تو دو باتوں سے کافی نہیں ہوتا ایک شخصیت کا نا کے بارے میں. اس کے بہت ساری شخصیت کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں، بہت ساری سائڈز ہوتے ہیں. تو یہ شیلا کا واقعی ذہنی طور یہ ایک سائنس صرف پڑھی ہی نہیں ہے، دماغ ہی شیلا کا ایسا. یہ جو ہے جیسے میتھمیٹکس ہوتا ہے نا کہ 2 2 کر کے 4 ہی ہوں گے، تو شیلا اس کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ انسانوں کو بھی میرے کہہ دینے سے کہ 2 اور 2 5 ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے، نہیں، اس میٹر نہیں کرتا شیلا کو. شیلا اپنے تجربات کرتی ہے اور اپنے تجربات کے بدلے میں انسانوں کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے. یعنی کہ آپ کسی کی رائے شیلا پہ اثر انداز نہیں ہوتی. یہ ایک بہت، یہ کیریکٹر، اس کو کہتے ہیں کیریکٹر. اور جو شیلا کے جو نتائج ہوتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ اس کو صحیح اور غلط کے ساتھ اون کرتی ہے. مطلب یہ صرف شیلا کے لیے، یہ میرے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ میرے لیے شخصیت کا پرفیکٹ ہونا، میرے مطابق صحیح ہونا، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ صحیح ہوتا ہے، تو میرے مطابق صحیح ہونا شیلا کو میٹر نہیں کرتا. شیلا کے مطابق صحیح ہو یا غلط ہو، شیلا اسے ایز اٹ از اون کرتی ہے. اور یہ اس سے بڑی اسپیس ہو نہیں سکتی کسی کی زندگی میں کسی کو دینے کے لیے. دس از دا بیسٹ پارٹ آف ہر نیچر. جی ہاں یہ صحیح بات ہے سونیا. مجھے سونیا 1000 دفعہ بھی آگے کہیں گی نا کہ فلانا بندہ ایسا ہے، میں سونیا کی رائے کا احترام کروں گی. آئی ول کیپ دیٹ انفارمیشن ان سم ویئر ان مائی مائنڈ. لیکن میں سونیا کی اینک سے اس بندے کو دیکھوں گی نہیں، میں خود اس بندے کو دیکھوں گی. پھر سونیا کی بتائی ہوئی انفارمیشن اگر اس میں کہیں فٹ ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. سونیا کو ڈسریگارڈ نہیں کروں گی اور اس بندے کے بارے میں سونیا کا نظریہ اپنے نظر میں نہیں تھوپوں گی. یہ بات بالکل ٹرو ہے. حالانکہ سونیا کو میں نے اوپنلی سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ میری فرینڈ ہے. میں نے گھر میں بھی شامی صاحب کو، بچوں کو بتا دیا کہ یس سونیا از مائی فرینڈ. تو جب آپ کسی کو فرینڈ کہہ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بہت ساری چیزوں کو آن کر رہے ہوتے ہو. لیکن میں نے سونیا کو اگر فرینڈ کہا ہے تو یہ جیسی ہیں، جس طرح دکھتی ہیں، اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت I have accepted her as friend. اور that is it. مجھے اب کوئی 10 عورتیں آ کے سونیا کے بارے میں 75 بری باتیں بتاتی رہیں، میں ضرور سن لوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے بتائی ہیں مجھے. لیکن جو میری اپنی رائے ہے وہ بالکل میری پرسنل رائے ہے. وہ ان عورتوں کی کئی بھی باتیں میرے اوپر افیکٹ نہیں کریں گی. یہ بات سونیا نے بالکل ٹرو کہی ہے. دیکھ لو، That is very true. گوشت کھاتی ہے اور سبزیاں بیچ رہی ہے اپنے دوستوں کی خاطر. دیکھ لو، یہ ایگری نہ کرتے ہوئے ڈس ایگری کرتے ہوئے ایگری کر جانا، یہ ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. مطلب آئی ڈو ریگارڈ، میں لوگوں کو کہوں گی کہ جن کو مسائل ہیں اور ان کے مسائل افضل بھائی کی اس بات سے حل ہوتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. ویسے ٹھیک ہے، میں ضرور کہوں گی، سب کو مشورہ دوں گی اور کوئی اس میں برائی نہیں ہے. لیکن میں افضل صاحب کے ساتھ اس بات پہ آرگیو نہیں کروں گی کہ بھئی آپ نے اگر یہ کیا ہے تو آپ اس کو ویسے کریں تو لوگ پریشان. اور لوگ نہیں ہوتے پریشان، اور لوگ نہیں. ہم لوگوں کا کل والی سپیس کے اوپر بھی سب سے بڑا مسئلہ سب لوگوں کو کیا تھا کہ بھئی مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، لیکن نیچے بیٹھا جو سن رہا ہے نا اس کا ایمان آپ کی باتوں سے سو خراب ہو ٹرو، جائے گا. ہاں سو ٹرو. اور اور کی نہیں فکر ہوئے ہے. گا، پلیز نہیں ہوئے گا. لیٹس کو ایگزسٹ ان دس ورلڈ، لیٹس کو ایگزسٹ. اور جہاں تک رانا نے جو میرے اندر وہ ایروگنس کی بات کی ہے، آئی ایڈمٹ، میں
اس کے اوپر قابو پانا چاہتی ہوں. میں مٹی سوا ہونا چاہتی ہوں. مطلب میرے اوپر ایسا وقت آئے کہ میرا وجود مک جائے، کہ میں ہوں ہی نہیں کہیں پہ، کہ میں میلٹ ہو جاؤں. کہیں ڈاکٹر شیلا نام کا بندہ بچے ہی نہ. لیکن پتہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی آئیڈینٹی کے کسی ایسے پارٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور کسی ایسی چیز کے اوپر آ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب لک ایٹ می، میں یہ چیز ہوں. تو پھر مجھے اس وقت یہ بتانا پڑتا ہے کہ بچے، اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنس، اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لاجک، if you are talking about something یا اس کا کوئی زوم ہے، تو ہم بھی اس کے بغیر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارا کچھ ہے. جو کوئی شو کرانا چاہے گا پھر انہوں تھوڑا جا شو کرانا پہ جائے گا کدی کدی. ادروائز بالکل بھی نہیں. مجھے بالکل شرم نہیں آتی کہ میں بیٹھ کے پنجابی لہجے میں ٹپیکل پنجابی بول کے انتہائی پینڈو عورت نظر آؤں. آئی لو دیٹ. میری روٹس ہیں. I can connect, I can relate to that. My mother, my nani, my خالہ، میرے پنڈ کی ساری وہ بیویاں. I love all that era. اور میں ادھر چلی جاتی ہوں اور مجھے بالکل اس میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں. انگریزی بولنی پڑے کبھی تو انگریزی بھی بول لیتی ہوں، لیکن پریفریبلی مجھے سب سے زیادہ جو ڈوپامین ہے نا وہ پنجابی سن کے اور بول کے ملتی ہے، کیونکہ وہ مجھے میرے اس پیارے لوگوں کے ساتھ ہارانا ہنسنا، وہ اس لیے کیونکہ وہ مجھے میری ماں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ پنجابی بولتی تھی، کبھی اردو نہیں بولی ان کے ساتھ. وہ تو میری یوٹی کو بھی یولٹی کہتی ہوتی تھی. شی یوزڈ ٹو کال اٹ یولٹی اینڈ آئی لو دیٹ، یولٹی کہتی تھی. تو مجھے اس میں میرا پینڈو ہونا جو ہے یا کسی پنڈ میں پیدا ہونا، یہ میرے لیے باعث شرم نہیں ہے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میری آئی ایم اے ڈیپ روٹیڈ وومن. یعنی اگر میں اپنے آپ کو ایک درخت کی طرح سے سمجھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری اتنی گہری جڑیں ہیں جو زمین کے دوسرے کنارے تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اوپر سے شاخیں میری اتنی بلند ہو گئی ہیں کہ وہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. افضل پاک کو لینا پے گا تھوڑا جا کہ بھئی ہن درخت نو کتوں کیڑیاں شاخاں کٹیے تے صحیح رہے گا. اور شیلا پھر جلا لی چائے. میں گئی جلا لی نا. گئی اس بھینس جلال پہ پانی پانی ڈالو. پانی ڈالو. میریاں تعریفہ کر شیلا، میریاں تعریفہ کر تاکہ شیلا تھوڑی دیر شیلا نہیں سونیا، بھول جائے. ہاں نہیں سونیا جو ہے نا، سونیا تو یعنی میں ظاہر ہے سونیا کو جو ڈرامے پاکستانی لگتے ہوتے تھے میں تب سے جانتی ہوں ان کو، اور بہت میں فین تھی ان کا. وہ جو ڈرامہ لگتا ہوتا تھا لگڑ بگڑ دو دھڑ والا بچہ والا، وہ تو مجھے ان کی ایکٹنگ اس میں یاد بھی ہے. اور فلمیں میں نے نہیں سونیا کی دیکھی، لیکن ڈرامے میں نے ان کے ضرور دیکھے ہیں. اور وہ سونیا نے آپ بھی نہیں دیکھی ہیں فلم. اوکے چل پھر ٹھیک ہے. تو وہ ڈرامے جو ہے نا وہ مجھے یاد ہیں. پھر یہاں پہ جب شامی صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شیر و آہنگ کے حوالے سے، تو وہ اکثر جایا کرتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. لیکن مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ آرٹسٹ ہیں اور گانے یہ لوگ مل کے گاتے ہیں. تو آئی نیو ہر ایز کہ یہ اس گروپ کی لیڈر ہیں اور طارق بھائی کی وائف ہیں اور شامی صاحب کے ساتھ. ہماری پہلی ملاقات جب ان کے ساتھ ہوئی ہے تو سونیا ہمارے گھر آئی ہیں، تو شی واز جسٹ لائک گیسٹ. گیدرنگ تھی کہ پورا گروپ تھا ان کا سارا. تو یہاں پہ ناروے میں ظاہر ہے گھر کے کام کاج کھانے وانے سب آپ لوگوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں. تو میں تو زیادہ تر اس پہ بزی رہی، تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہوئی، اوکے فائن. پہلی ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح سے پھر 2 3 4 دفعہ جب ہی آئی ہیں انہوں نے بتایا بھی، بات چیت ہوئی. پھر میں بھی 1 2 دفعہ شامی صاحب کے ساتھ گئی. تو جب ان کے ساتھ میں نے گفتگو کی تو آئی فاؤنڈ ہر اے ڈفرنٹ لیڈی. پہلے مجھے یہی تھا کہ اچھا ٹھیک ہے گلیمرس سی کوئی عورت ہوئے گی، گانے گونے کی شوقین ہے اور آرٹسٹ ٹائپ ہیں، تو فیشن فوشن کی بھی شوقین ہے. تو میرا فیشنیبل عورتوں کے ساتھ کوئی زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے، انڈڑیاں سارا دن بیٹھی ہیں فیشن ہی ڈسکس کر دیا نے. تو اور آئی ڈونٹ فیل ایزی.
تو جب میری سونیا سے بات ہوئی تو انہوں نے وہ یہ باتیں کر رہی ہیں، لا آف اٹریکشن کی بات کر رہی ہیں، کوانٹم فزکس کی بات کر رہی ہیں، اور میرے ساتھ ہے نا، تو میں نے کہا اچھا تھوڑی ریزنیبل ہی ہے بی بی، مطلب یہ میں آپ کو اپنا سفر بتا رہی ہوں سونیا کو جاننے کا. تو آئی تھاٹ کہ اچھا ریزنیبل ہے، میں بات کر سکتی ہوں اس کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب کو پکا، پھر وہ کنٹروورسیز بڑی ہوتی ہیں کہ یہ ٹک ٹاک پہ بھی تھی، تو یہ فیس بک پہ لڑائیاں ان کی لگی رہتی ہیں. یہاں پہ جو چھوٹا سا تو ناروے ہے، تو چھوٹی سی کمیونٹی کہتے ہیں سونیا تو بہت فلانے گروپ میں لڑ رہی تھی، فلانے گروپ میں لڑ رہی تھی. میں نے کہا اچھا چلو لڑنے دو، عورتوں کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے تو لڑی جائے. Anyhow، لیکن میں نے مطلب ساری خبریں میرے پاس آتی رہی نا، میں نے کچھ نہیں کہا. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کسی نے مجھے کہا ہو کہ بھی یہ تو بڑی لڑاکا عورت ہے، تو میں نے کہا اچھا چل کوئی گل نہیں، جب تو لڑے گی میرے نال میں ویکھ لاں گی. تو پھر جب ہماری بات چیت ہوئی ہے، پھر انہوں نے اپنی کتاب کا بھی ذکر کیا کہ بھی میں نے شاعری کی ہے، تو میں بھی کبھی کبھی بیٹھ کے ایویں شاعریوں کی لتیں لتیں پان لیتی ہوتی ہوں. تو وہ ایک آدھا میں نے ایک دن غزل لکھی، تو شامی صاحب ادھر ہی میں لکھ رہی تھی، تو شامی صاحب ساتھ ہی بنا کے تو گائی جا رہے تھے. تو ساتھ ہی چونکہ ہر وقت سونیا باجی کرتے رہتے تھے، سونیا باجی نو فون کر کے دس رہے کیا دیکھو. سونیا نے وہ سنی غزل کا وہ مطلب جو ہے نا وہ سنا، اور انہوں نے کہا ان کو کہ یہ تو بڑا اچھا لکھا ہے شائلہ نے، تو یہ شاعری بھی کرتی ہیں. تو شامی نے کہا کہ ہاں کر لیندی ہے کدی کدار. تو بہرحال وہ انہوں نے شامی صاحب کے تھرو میرے تک بات آئی کہ یہ بڑی تعریف کر رہی ہیں. شامی کہہ رہے سونیا باجی کہہ رہی ہے کہ میں لکھوں غزل. خیر وہ غزل ہو گئی، اس کے بعد آگے بات چیت چلتی گئی. پھر آنا جانا ہوا تو آئی فاؤنڈ ہر ویری مطلب ایسا جو تلاش میں ہے، کہ کیسی روح جو کسی لمبی چوڑی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے. پھر حالانکہ یہ فیس بک پہ بھی ہیں، لیکن میری ان کے ساتھ فیس بک پہ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. پھر میں آئی فاؤنڈ ہر کے بات چیت ہو سکتی ہے، چلو پھر بات کرنی شروع کی. پھر ابھی ریسنٹلی جب میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے نا، تو اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ چونکہ یہ بھی ٹویٹر پہ آ گئی، تو ٹویٹر پہ ہم نے اکٹھے اسپیسز کرنی شروع کی. پھر لوگوں کے بارے میں جب ہماری رائے قائم ہونا شروع ہوئی، اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ، دین وی کیم ٹو نو کہ بھئی اسی تے دو میں ایکو جیاں ہی آں گواچیاں گاواں اور پھر رہی ہیں پتہ نہیں کہاں. اور ابھی بھی سونیا نے جو کل باتیں کی نا، لٹرلی میں صبح ناشتہ کرتے ہوئے نا میں سوچ رہی تھی کہ اللہ جو ہے نا ایک چھوٹے سے کھلونے کی طرح سے ہے، جو میں نے اور سونیا نے ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس کو چھینی جا رہا ہے کہ خبردار یہ تے میرا اللہ تیرے ہاتھ کی کر رہا ہے، تیرے جیسی بچی کے پاس یہ کھلونا کیوں ہے. میں نے اس کے لیے I had been starving for this, I have done this، میں نے اس کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے اتنی باتیں کی ہیں، میں نے اتنا سر کی، تو تیرے ہاتھ میں یہ کیا کر رہا ہے، اٹس مائن. تو سارے جو ہے نا وہ چھین رہے ہیں. تو میں لٹرلی نا بچوں کی گڑیوں کی طرح اس کی پرسیپشن میرے ذہن میں ان کی بات کی آ رہی تھی. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم دونوں جو ہے نا ہمارے راستے بالکل ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہماری تلاش وہ ہے. میں ساری زندگی سائنسی دماغ کے ساتھ اور سائنٹیفک پلس ریلیجیس، بہت کٹر ریلیجیس میرے گھر کا ماحول میرے فادر کی طرف سے حد سے زیادہ اس میں میری پروان ہوئی ہے. اور وہ آج تک وہ میری زندگی کا پارٹ ہے، وہ ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن سونیا جو ہیں ان کی زندگی بالکل اور طرح سے انہوں نے کوئی وہ نہیں گزاری، لیکن she is fond of، she talks about law of attraction، she talks about quantum physics، she talks about metaphysics. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی ہیں تو میں نے کہا لو جی یہ تو تلاش ہے. تو یہ جو سونا سا یہ جو چہرہ ہے جو فوٹو میں یہ لگی ہوئی ہے، اس چہرے کے پیچھے ایک بہت ہی وہ پھر ایک ماں ہے جو بہت سینسٹیو ہے. اور میں بھی شاید اگر یہ جو اسپیشلی جو چھوٹے 3 بچے ہیں ان کی ماں نہ بنتی تو میں بھی ویسی عورت نہ ہوتی، یا اتنا سینسٹیو انسان شاید میں نہ بن پاتی جتنی کہ میں آج ہوں. کیونکہ وین یو بیکم مدر، اور پھر جب آپ کی اولاد کے ساتھ بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی سینسٹیوٹی میں اور سے زیادہ اضافہ. تو آئی فاؤنڈ ہر ویری سینسٹیو
گلیمر تو آف کورس لبرا ہے تو گلیمر تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس میں سینسٹیوٹی بھی ہے، اس میں ڈٹ جانا بھی ہے اپنی بات پہ پاویں کچھ ہو جائے. میں نے ان کو دیکھا ہے پروگرام جب یہ دروسلو میں کر رہی ہوتی ہیں تو سب کو ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں. سونیا بچی آ گئی ہوں شاید تھی ہو جو اینڈ شی کین. پھر سونیا میں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے کہ کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے صحیح سونیا کو کہ بھی اس بندے میں یہ کوالٹی ہے، she will not let him or her go. کھینچ کے لائیں گی کہ نہیں بھائی یہ جو بندہ ہے نا اس میں یہ کوالٹی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. جیسے اس دن میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کتاب لکھو، سائنس کے اوپر کتاب لکھو. میں نے کہا اچھا لکھوں گی، لیکن وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ لکھو. تو اور کہیں کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی آواز ہے، she knows how to appreciate it. اینڈ ہر بندے کی فکر ہے سونیا کو کہ فلانے بندے میں یہ فلانی چیز ہے، لیکن یہ مس ہونے کی وجہ سے یہ بندہ کہیں غلط ٹریک پہ نہ چلا جائے، یہ کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو چلو ہم دونوں مل کے اس کو ریسکیو کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بھی ریسکیو کرتے ہیں، ہم باقیوں کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں. تو یہ دس از واٹ سونیا از. تو شی فائنڈس پیپل، ان کے انر میں ان کی کوالٹیز کو یہ دیکھتی ہیں، ان کو چاہتی ہیں کہ وہ پالش کریں، وہ سامنے آئیں، اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں. تو دس از ہاؤ شی از. اور اب تک چونکہ انہوں نے اس بات کا کر بھی لیا ہے کہ میں یہ کسی بندے کے بارے میں جو رائے قائم کریں گی اور یہ مجھے بتائیں گی میں ضرور سنوں گی، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور کروں گی. اس بات کا ان کو پتہ چل چکا ہے. شی نوز کہ آگے سے میں بھی اس طرح کی بندی ہوں. وی ریسپیکٹ ایچ ادرز ایڈوائس، ایچ ادرز کیا اس کو کہتے ہیں ریکمنڈیشنز، بٹ ہم خود بھی پانی میں اتر کے دیکھتی ہیں دونوں کہ کتنا گہرا ہے یہ، اور اس کی گہرائی کو ناپتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور رج کے ہنستی ہیں. دس از ہاؤ می اینڈ سونیا ورک. میرا خیال ہے کافی لمبی کہانی سی. اے اندر جڑا نا ریکارڈنگ جڑا نا سیو کر لیں. جڑے چارے سوڑ رہے نہیں انہوں نے کی قصور ہے. جی بابوٹا رانا صاحب سو گئے ہو؟ نہیں آئی ایم الائیو جی. زندہ ہے زندہ ہے. جی رانا جی نے زندہ. گیم چھیڑی تھی. اچھا only بابوٹا alive زندہ نہیں ہے، survive کہہ رہا I have سروائیو survived. کر I رہے have survived. جی جی میں اپنا دینا چاہ رہا ہوں جی اس کے جی اوپر جو ہے نا. جی جی جی. سونیا جو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتی ہیں. سونیا از اے پرسن جس نے زندگی میں بہت کم عمری میں سب کچھ اکمپلش کر لیا. شی از این اکمپلش آرٹسٹ. دیٹس دی پازیٹیو پارٹ آف اٹ. اینڈ شی ہیز کیریڈ اٹ آل along. آج جب آپ ہم سے بات کر رہی ہیں دیٹس دی پازیٹیو سائڈ آف یورس. جو سمجھ سکتے ہیں ہم، مطلب اگر ہم کہیں کہ ڈاؤن سائڈ ہے یا کوئی چیلنج ایسا کچھ بھی نظر آتا ہے، دیٹ یو نو آئی تھنک آئی وش سم ٹائم کہ اگر آپ کے ارد گرد یہ تمام چیزیں نہ ہوتی which occur to you and جنہوں نے وہ تھوڑی سی وہ چیزیں وہ ہو گئیں، حالانکہ آپ نے اس کو you have fought it so well. I mean to say جو ہماری روایت ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہیں، جو ہماری وہ سب کچھ ہے، تو انہوں نے جو آپ کو چیلنجز دیے تو وہ مجھے سم ٹائم نظر آتے ہیں. ادروائز میرا بلیف یہ ہے دیٹ یو آر ون آؤٹ آف ویری فیو پاکستانیز جن کو بہت کم عمری میں اکمپلشمنٹ ملی. آپ نے اس کو سنبھالا، آپ نے اس کو ہنڈایا اینڈ یو آر کیرنگ اٹ along. تو آئی وش آپ کو روایت نہ آپ کو ہوئی ہوتی. That's how if there is anything. ہماری جو ٹریڈیشن ہے، ہماری روایت ہے، اس میں آ کے there are things. تو میں تو ان کو ایون I don't believe in destiny, I don't believe in all that because a person like you
with your courage, with your talent, with your expertise, with your management, I think that could have settled those things as well. But it's okay. So there मैं यहाँ नहीं बात करना चाहता. Just I think एक ही बात हुई थी कहीं, मैं आपको मैसेज में भी बता दूंगा. I wish that would not have happened to you. Thank you very much. जी जी, जरूर जरूर भेजिएगा मुझे. जी राना, आपकी तरफ आते हैं. फिर मैं अब जो है वो बाबूटा के बारे में भी मैंने बताना है. जी जी राना बोलिए. अच्छा, आप सोनिया से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो मुझे लगता है कि शी इज़ आइदर राइट और शी इज़ लेफ्ट. ठीक है, दरम्यान वाली जगह पे काम करने की ज़रूरत है ना. तो और दूसरा ये है कि आई थिंक एंड आई सी कि वो चीज़ें पाइल अप करती हैं और फिर उसको एकदम से उसको छोड़ती हैं ना, जबकि मेरे हिसाब से आराम आराम से वेंट आउट करते रहने की चीज़ों को तो बंदा बैलेंस्ड रहता है ना. मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि आ, एकदम आप एक एक्सट्रीम पे और फिर आपने 180 डिग्री टर्न मारा और आप दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच गए ना. तो ये है. बाकी मेरा इंटरेक्शन कभी भी किसी ऐसे बंदे से नहीं रहा जो कोई मीडिया में रहा हो, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट मीडिया है उससे. बाकी तो मेरे दोस्त हैं इस तरह के एंकर पर्सन्स, राइटर्स और ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा कोई इस तरह का वो मतलब वो नहीं है इंटरेक्शन कि शायद मेरी एक बिगेटेड परसेप्शन थी. और दूसरा मैं एक तरह से समझता हूँ अपने आप को, मैं बड़ा एक फंडामेंटलिस्ट और बड़ा ही आप उसको जिस सेंस में भी लेते हैं, मैं फंडामेंटलिस्ट और बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ. बिकॉज मेरे नज़दीक वो ये है कि कुछ चीज़ों को जो मैंने राइट पे पकड़ी हुई है ना, मैं समझता हूँ कि इससे आगे कुछ नहीं है और दैट इज़ माई रिलीजन. तो उस पर मैं तो किसी की बात नहीं सुनता अपने अब्बा जी की. अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि पीपल हु बिलोंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसी भी फॉर्म में, तो वो ना थोड़े बिल्कुल उनको शायद रिलीजन की कोई परवाह नहीं होती, या मतलब वो आई डोंट नो कि मैं क्यों ऐसा सोचता था. लेकिन ये है कि मेरी जो सोनिया आपी से इंटरेक्शन करके एक परसेप्शन थोड़ी चेंज हुई कि नहीं यार. फिर असद से हुई इंटरेक्शन और देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों किसी ने ज्वाइन की है, क्या है वो आई डोंट नो. वो फिर भी अभी भी मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, तो वो ये सारा कुछ. लेकिन मैंने एक डिफरेंट बंदा आप ही को पाया. मैंने हालांकि इनकी कोई वो ऐसी चीज़ देखी नहीं हुई है, नहीं मुझे ना मैंने ड्रामा देखा हुआ है ना मैंने वो मूवीज़ देखे हैं. वो उसकी एक वजह भी है कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामास भी नहीं देखता, मूवीज़ भी नहीं देखता, इंडियन भी नहीं देखता. मैं सिर्फ वो देखता हूँ हॉलीवुड और वो या भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ. तो वो मेरी परसेप्शन जो है ना आप ही के बारे में चेंज हुई. मुझे पता भी नहीं था, जब मैं आप लोगों से पहले इंटरेक्ट करता था मुझे कोई पता नहीं था, या आप लोगों ने खुद बताना शुरू किया कि मैं फलाऊँ फिर मुझे पता चला. अदरवाइज मैं यहाँ पे हर एक के साथ बिल्कुल ऐसे कैजुअली इंटरेक्ट करता हूँ, ना ये बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, ना पूछता हूँ कि आप स्पेसिफिकली किस वो उससे है ना, बस उसके फील्ड ऑफ एक्सपर्टी पढ़ाई शढ़ाई का पूछ के बस छोड़ देता हूँ ना. तो ये है. तो यही है. मैं और एक वर्ड ऑफ एडवाइस मैंने क्या देना, मैं इतना छोटा हूँ इनसे, बट इवन देन यही कि राइट लेफ्ट के दरमियान भी एक रास्ता है. जहांगीर भी मुझे लगता है हाथ उठाया. जहांगीर, आपका भी बनता है ना, मैं आपकी नज़में पढ़ती हूँ. जहांगीर ने सरवाइव नहीं किया. जी मैं तो नज़में इतनी खास लिखता ही नहीं हूँ. नज़र में कुछ चंद जुमले लिखे तो बाकी नज़म तो ऐसी कोई खास नहीं. चलो बस जी, गल मुक गई. हुण मैंने राणा के बारे में बता और पिछे रह गए हुण भा बूटा जी. ते भा बूटा जी जो है ना, मैं इनके बारे में बहुत थोड़ा जानती हूँ. मुझे इस बात का पता है, ये बहुत गहरे आदमी हैं. इनकी बहुत सारी तहरें हैं, बहुत लहरें हैं इनकी. और तहों के अंदर से जो भा बूटा है ना, वो एक चीज़ है. और ही हैज़ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन.
اور ڈومین بہت ہے، یعنی دنیا دیکھی بہت ہے، سوشل انٹریکشن بہت ہے ان کی لائف میں، اور چونکہ ڈیپ آبزرور ہیں اس لیے یہ ان میں کمال ہے، اور ڈیپتھ ہے ہر چیز کی، اور چونکہ اب یہ بھی مٹی سے جڑے انسان ہیں، جٹ فیملی سے تعلق ہے، پینڈو ہیں، تو وہ والی جو چیز میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ بہتر اور اچھا لگتا ہے۔ اور یعنی یہ ٹویٹر اسپیسز میں سے چند ان لوگوں میں سے ہیں جن سے میں واقعی امپریس ہوں، یعنی جن سے میں سیکھتی ہوں۔ حالانکہ رانا نے ابھی میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میرے اندر ایروگینس ہے، تو ایروگینٹ انسان جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں اکثر کہہ دیتی ہوں لوگوں کو اسپیسیز میں، اکثر کہہ دیتی ہوں کہ جب وہ بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم 4 گھنٹے سے سن رہے ہیں تو ہم 20 منٹ سے ہاتھ ریز کر کے کھڑے ہیں تو ہم نے وہ بات کر دی ہے، تو پھر ایز اے کوسٹ مجھے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے کہ بھی ਭਰਾਵਾ کی میرے تے تو ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ، ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ، ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ، ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਕਰ، ਤੇ ਤੂੰ ਇੰج ਕਰ ਉਤੋਂ ਲੀਵ ਦਾ بٹن دبا تے तू نکل نیواں نیواں ہو کے۔ تب مجھے غصہ آ جاتا ہے جب لوگ بہت پاروں سر پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے اس بات پہ کہ ہمارا ہاتھ کھڑا ہے۔ تو افضل بھائی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے میں نے سیکھا، بہت کچھ سیکھا، اور ہر روز سیکھتی ہوں، اور ان کی نالج ڈیپ ہے، بہت ڈیپ ہے۔ ہی از اے ویری لیئرڈ پرسن، سمپل انسان نہیں ہے۔ اگر مطلب میری ان کے ساتھ ٹکر ہو جائے، میری ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ان کو ہرانا کافی اوکھا کم ہوئے گا، تو میں بھی پھر یہی کہاں گی کہ پہلی باری تینوں بھی ٹکر کے لوگ ملے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی پہلی باری ٹکر کے لوگ ہی ملے ہو، باقی افضل بھائی خود بتائیں گے۔ اچھا جی، میری جو رائے ہے، پہلے میں ان کا رانا کا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، رانا کا تجزیہ، اور مجھے پابوٹا کا بھی۔ مجھے جب میری کتاب آئی تھی نا تو جب میں پاکستان گئی تو میں ایک امید کے ساتھ گئی تھی کہ حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ جو یہ مطلب ترقی پسند یہ مجھ پہ کچھ تنقید کریں گے، یعنی کہ میری شاعری پہ کوئی تنقیدی نظر ڈالیں گے۔ میرے لیے تنقید شاید تنقید تھی نا اسے، تو اس میں کچھ، لیکن وہ سب نے جو ہے اس میں تعریف کا ہی جو تھا وہ رکھا، مطلب پہلو جو میری تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم بہت کم اپنے بارے میں برا سننے، یہ یہاں پہ نا ایک جیسے طارق جس دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں کچھ ایسے کورسز بھی ہوتے ہیں، ان کا جاب ایسا ہے کہ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی تنقید کو برداشت کرنا، یعنی کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے، وہ میں نے بھی ایک کورس میں حصہ لیا ہے اس میں، کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے آدمی کے بارے میں 2 اچھی اور 2 بری باتیں کرنی ہے۔ تو جو ہم شروع ہوتے ہیں پہلے بری بات سے، اچھی بات میں تھوڑا اپنے دوسرے کے بارے میں جلدی سے بری بات بتا دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں آپ نے 2 اچھی اور 2 بری باتیں کرنی۔ آپ کو اپنے بارے میں اچھی باتیں ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خود کے بارے میں۔ تو یہ ایک کہنے کی بات ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس کو کوئی ایسی بات بتائیں جو اس کی کمی ہے، اور پھر ہم سن بھی لیں اور ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں، تو یہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو ابھی جیسے رانا نے کہا کہ رائٹ لیفٹ، تو مجھے اور اچھا لگے گا کہ مجھے تھوڑی اس کی اگزامپل بھی دیں تاکہ میں مطلب اور واضح طور پہ سمجھ پاؤں کہ یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا، تو اس کو میں اور اچھے طریقے سے سمجھ پاؤں گی، پھر شاید میں اس پہ مزید بھی مطلب ہم بات کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اچھا آپ ہی اس میں یہ ہے نا کہ ایٹ ٹائمس آپ اتنی میٹھی ہو جاتی ہیں کہ بندہ نکل جائے، اور ایٹ ٹائمس اتنی کڑوی ہو جاتی ہیں کہ بندہ تھوک دے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے درمیان آپ نے کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے۔ اچھا،
हाँ ऐसा है I मेरी may be में wrong, I may be शख्सियत wrong. के नहीं नहीं ऐ नहीं नहीं हो सकता काका, शी इज लिबड़ा। जो लिबड़ा होता है ना वो ऐसा ही होता है, ये तराजू होता है, समझ नहीं आई? तराजू इसका निशान होता है। तो तराजू के जो दो पलड़े होते हैं ना, ये कभी भी बैलेंस नहीं होते। अगर बैलेंस कर भी लो ना तो माइक्रो बैलेंसिंग इनकी चल रही होती है। और ये जो इनके पलड़ा कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, और ये खुद भी इसका शिकार रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। मेरा भाई भी एक लिबड़ा के साथ पड़ा हुआ है, तो मुझे चंगी तरह से पता है कि जब मिठे होएंगे तो खाम ही मिठे होई जाएंगे। तो फिर मैं कहांगी परा ओ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ, ये लिबड़ा होने की वजह से है, ये मैं बता दूं पहले ही। नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं ऐसा शायद लिब्रा होने की वजह से नहीं है, हो भी सकता है, थोड़ा मर्द और औरत का फर्क भी होता है, लेकिन मेरा ना ये वो लोग राय जरूर कायम कर सकते हैं जो मुझे करीब से नहीं जानते। असल में मैं ना कभी कड़वी हो रही होती हूँ ना कभी मीठी हो रही होती हूँ। असल में इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा। मेरे जब आप मुझे समझेंगे ना तो मैं अपने आप को बैलेंस नहीं करती। मिसाल के तौर पे यहाँ 4 लोग हैं ना, वो एक आदमी के साथ अगर गलत करना शुरू कर रहे होंगे ना, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे से बड़े अच्छे हैं, आपने मेरे साथ ज़िंदगी में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन अगर आपकी किसी ज़्यादती का शिकार यहाँ बैठ के कोई दूसरा हो गया, तो मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा। मैं आपके लिए इंतहाई कड़वी हो जाऊँगी और आप हैरान रह जाओगे कि सोनिया बाजी तो मुझे इतनी इज़्ज़त करती है, इतना प्यार करती है, इतना ताल्लुक है, इसने तो मेरे मुँह पे वो ताल्लुक दे मारा। तो फिर वो कहेंगे कि वो बहुत कड़वी। असल में ये है मेरी फितरत की वो कमज़ोरी कि यही मैं तो अपने मैं दसिया ना ताल्लुकात पे सोनिया नहीं। जी, ये लिबड़ा होने की वजह से है। लिबड़ा दा कसूर है साड़ा। सारा लिब्रा तो मेरा बैलेंस जहाँ आउट करेगा ना, मतलब मेरे बहुत दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, मुझे छोड़ जाते हैं। उसकी मेरे स्कूल में मेरी दोस्तियां बहुत कम है ना होने के बगैर, क्योंकि मैं अपने ताल्लुक को कभी नहीं निभाती और ना ही मैं निभा पाऊंगी। मैं ये भी जस्टिस लिबड़ा और होने की वजह इनजस्टिस से है में सोनिया जी। मैं फिर ये एक भी बार दसांगी, शामी साहब यही भी तो ऐसे ही बात, करते यही मैं हैं। एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ। जी ये जी शामी जी साहब भी जी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं तो डिफरेंट इंसान हूँ। मैं रोटियां जब कर मुझे लेती हूँ बैलेंस करने पेट के लिए ना, दबाती हूँ। ये कि मुझे कोई ऐसा ही बंदा बैलेंस कर सके असल में मुझे, अगर आप इस वजह से मेरे दोस्त होते हैं ना कि मैं आपको कभी गलत सही नहीं बताऊंगी, तो आप दोस्ती के लिए मैं गलत इंसान हूँ, क्योंकि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ ना मैं किसी की दुश्मन हूँ। मैं जस्टिस और इनजस्टिस में रहती हूँ और गलत और सही में रहती हूँ। जब आप गलत और सही में रहते हैं ना, फिर आपका माँ बाप दोस्त बहन भाई आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। आपके लिए इंसान मैटर ही नहीं करते, आपके लिए इंसान के साथ गलत होना मैटर। तो जब आप मुझे देखेंगे कि मैं बहुत इम्पल्सिव और बहुत ही गुस्से हो जाती हूँ, तो वो बहुत बारीक होता है। कई दफ़ा कोई देख ही नहीं पाता कि मुझे गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है, क्योंकि वो मैं अचानक ऐसी चीज़ देख लेती हूँ कि एक जत्था है जो चढ़ दौड़ा है किसी के ऊपर, या एक जत्था है जो अपनी इल्मी बुनियाद पे दुनिया को गलत साबित कर रहा है और अपने आप को सही साबित करता है, तब भी वो मुझे महसूस होता है। वहाँ एकदम मेरे लहजे में झुंझलाहट भी आ जाती है, और मीठापन जो है वो तो मैं हूँ ना, वो तो मैं हूँ, मतलब वो जो मेरा तरीका है बोलने का वो वही है। लेकिन जब दूसरे को शौक लगता है ना, चूंकि मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी, लोग मुझे शायद बताते हैं कि मेरे लहजे में मिठास है, वो अब मुझे मेरी माँ से मिली है या कैसे मिली है, इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं अंदर से भी शहदी हूँ। मेरा लहजा शहद ज़रूर है, लेकिन मेरे अंदर बहुत बिटरनेस है, और वो बिटरनेस जो है मेरे लहजे ने काफ़ी हद तक मुझे बैलेंस किया हुआ है। लेकिन जो मेरे अंदर की तलख़ियाँ हैं ना, तो वो तो मुझे तो इस दुनिया में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ किसी से। मैं दुनियावी रवैयों से खुश नहीं हूँ। किसी बच्चे को फ्रिज से खाना खाते हुए आप मार देते हैं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं सोसाइटी से खुश नहीं हूँ, मैं मज़हबी रहनुमाओं से खुश नहीं हूँ। तो जैसे ही मैं उनकी ज़ुबान बोलता हुआ किसी को देखूँगी ना, तो मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ मैं असल में तो मुझे लोगों में होना ही नहीं, मैं तो पब्लिक प्लेसेस पे मुझे नहीं होना, लेकिन मुझे चूँकि अपनी बात कहनी है तो मैं हूँ, अदरवाइज़ तो मैं यहाँ मिसफिट हूँ। मैं अपने आप को हमेशा मुआशरे में मिसफिट महसूस करती हूँ। मुझे तो जंगलों में होना चाहिए, मैं तो बुड्ढा हूँ। बहैसियत इंसान जो मेरी अंदर की जो शख्सियत है, वो तो बुद्धा है वो,
کہ میں بدا کی طرح جنگلوں میں چلے جانا چاہتی ہوں، وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں. لیکن پھر میں کہتی ہوں پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ یہ اس طرح گوشہ نشینی اختیار کر لوں. تو میں اگینسٹ مائی ول میں لوگوں میں ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بندے کوئی سمجھ جائے. کبھی پیار سے کہہ دیتی ہوں، کبھی غصے سے کہتی ہوں. ابھی جیسے یہ آدمی میرے اوپر اپنی تھوپ رہا تھا، میں نہیں چاہتی کسی پہ اپنی رائے تھوپی جائے. آپ کی رائے میرے بارے میں ہے، اس کے بعد بھی میرا تعلق آپ سے یہی رہے گا. آپ تعلق ختم کرو گے، یعنی دوسرے لوگ جب میں ان کو آئینہ دکھاتی ہوں وہ رس جاتے ہیں، لیکن جب مجھے کوئی آئینہ دکھاتا ہے میں نہیں رستی ہوں. تو تعلقات اسی بنیاد پہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں کہ وہ میرا سچ نہیں سنتے، میں ان کا سچ سن لیتی ہوں. تو یہی ہے نا، وہ میری ایسی نظمیں ہیں، آپ میری کتاب پڑھیں گے تو شاید سمجھ آئیں. تو ہمیں یہی تو میں وقت لانا چاہتی ہوں کہ ہم باہر کو تو سمجھیں، لیکن ہمیں یہ جو بندہ جس میٹیریل کا بنا ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں گے ہمیں لوگوں کے غلط صحیح بدل جائیں گے ہمارے نزدیک. جیسے شیلا کے لیے نہیں میٹر کرتے، شیلا کے لیے نہیں میٹر کرتے ہیں کہ کسی کا غلط صحیح کیا ہے. ہاں جاننا وہ ضرور چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے اس وقت تک میٹر نہیں کرتے. میرے لیے اس وقت تک میٹر نہیں کرتے جب تک وہ انسانیت کو تکلیف نہیں دے رہا. جب تک اپنے آپ کو دے رہا ہے، جب تک اس کی تکلیف، اس کی شیطنت اپنی ذات تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب وہ بڑھے گی تو وہ پھر کبھی شیلا کے ایروگینس میں آئے گی، کبھی میرے کڑوے پن میں آئے گی، اور میرا میٹھا پن مجھے لے بیٹھا ہے. ادروائز آئی ایم اے کڑوا پرسن، آئی ایڈمٹ. ਕੜਵੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ہے. ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਓ. شیلا بھی مجھے ٹپیکل لہجہ پتا کون سے والا لگا ہے، وہ بس میں نہیں وہ جنتری بیچنے آتے ہیں. میں نے رانا پتہ کیا ہے، میں قسم سے اگر میرے اندر شامی صاحب والی ودیت ہوتی نا، کاپی کرنے والی لہجوں کو، تو جو میرے کانوں نے سنے ہوئے ہیں اور جو میری یادداشت نے محفوظ کیے ہوئے ہیں لب و لہجے، کیونکہ میرا بھی بڑا ڈیپ آبزرویشن رہا ہے اور میرے کان آج بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. پوری موویز، پوری لب و لہجے اور مناظر وہ میرے دماغ میں پورے کے پورے فٹ ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک قسم کا دماغ دیا ہوا ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ. میرا اس میں کمال نہیں ہے. تو اگر کبھی میرے اندر وہ ودیت ہو نا کہ میں ان سب کو کاپی کر سکوں، تو رانا تم پریشان ہو جاؤ کہ اٹک سے لے کے بہاول پور تک کی ساری پنجابیاں میں تمہیں سنا دوں، کیونکہ میں چونکہ انڈرسٹینڈ ساری کر لیتی ہوں تو میں وہ بول بھی سکتی ہوں. تو مزہ آ جائے تمہیں وہ میری پنجابیاں سن کے. تو لیکن ہن پا افضل نے ہاتھ کھڑا کرتا ہے تے چلو پا جی تسی گل کر لو، ساڈی خیر ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. معذرت چاہتا ہوں میں نے وہ کہ اصل میں فرح میرے ساتھ ہیں تو شی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. اب چونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ میں بھی چاہوں گا کہ فرح بھی مجھے بتائیں ایک چیز میرے بارے میں اچھی اور ایک چیز میرے بارے میں جو ہے چیلنجنگ. یہ لیں فرح. میں تے جو دسنی ہے لیکن میں بعد ہی دس دینی اب. فرح از ود می تو وہ آپ کو بتاتی ہوں. جی السلام علیکم بھابی، ہاؤ یو ڈوڈو، کیسی ہیں آپ؟ شیلا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علیکم. فرح کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. First of all, thank you so much for appreciating and for acknowledging افضل. میں سن رہی تھی جب آپ تو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے اسپاؤس کے لیے اتنی اچھی تعریفیں اور اتنی اچھی باتیں. تو I was lying ان کے پہلو میں ہی لیٹ کر آپ سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں. تو بہت اچھا لگتا ہے when somebody is appreciating and praising, because after all جیسے ہوتا ہے کہ گھر اتنے بڑے بڑے تو نہیں ہیں ہمارے یہاں پر. So you keep on listening, you keep on like بچوں کے ساتھ میں چیزیں کر رہی ہوتی ہوں اور ساتھ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے that there are people who understand and who value and acknowledge, and to acknowledge people around with their perspectives. اور یہ کہ دیکھیں، اور آپ لوگوں کا یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ you guys
know that there are people behind and there are people along who make those things possible. आपको पता है हमें सबसे ज्यादा मजा ये आता है जब राजशाला आप शामी भाई का बताती हैं, जैसे अभी सोनिया खान ने बताया तारिक साहब के लिए, तो वो हमें बहुत अच्छा, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है. वी नोट इट डाउन कि यू सी हाउ मच दे लाइक लव ईच अदर, Yeah, और कितना ज्यादा वो as जॉन a को रखते हैं. family. और वो ये देखें, अब तारिक भाई हैं या शामी भाई हैं, they give that kind of confidence and space. अच्छा मेरी गल्लां दसना, मेरी अच्छी गल ते And then same way मेरी भैड़ी गल. I am there. जैसे होता है ना, जैसे अब भाभियां जो होती है ना, जैसे अगर नंद होती है तो वही खुशी होती है कि मेरा भाई इतना अच्छा है, इतना खुश है. अच्छा मेरी बहनों के तो सामने कहीं मेरी ना एक तारीफ करो और तो एक कहीं ना कहीं भाभी का भी रोल होता है, तो भाभी हाथ खड़ा करती है, हाय गाइस आई एम आल्सो देयर. या ये कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा है रोल दैट ही इज सो. यार मेरी तारीफ कर दें प्लीज. आपकी तारीफ एक तारीफ और एक बुराई, ये राणा साहब ने काम शुरू किया. नहीं, मैं पहले उनकी ना करूं, आपकी तो मैं करती हूँ पहले, शैला की और सोनिया की और जो सब लोग हैं. चल जल्दी जल्दी करें फिर. नहीं, सबकी तारीफ ही मुझे करनी है. सब एवरीबॉडी इज सो से कहते हैं ना, दे आर सो एक्नॉलेजिंग एंड दे आर सो डेप्थ वाले लोग हैं ये लोग, who understand and who acknowledge things. So I hope I might get into you. अब मैं जो बात हूँ खामोशी बहुत हो जाती है conversation. सब लोग बोलते We हैं are आपकी all बात ears. We are all ears. भाभी हम सुन रहे हैं. मैंने कहा मुझे ये लगता है कि मैं आती हूँ तो फिर शायद ये होता है कि मैंने आप लोगों की कॉन्वर्सेशन खराब कर दी, आप चुप ही हो जाते हैं. अब I would like to listen to you as well, but I really appreciate and acknowledge because it's a teamwork. It's a teamwork. सारे मिलजुल के, और किसी ना कोई भी किसी के बगैर जो है वो आई थिंक यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे. अरे वाह. आप शामी साहब के बगैर, वो जी जो एक दूसरे को होता है ना सपोर्ट एंड लाइफलाइन होना किसी के लिए, अरे वाह. so it matters so much. अच्छा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ मेरे नहीं, बारे दस. आपके लिए तो देखिए, आपके लिए मैं क्या अल्फाज यूज करूं. मैं खुश नसीब हूँ और माशाल्लाह आप जैसा इंसान मेरे लाइफ पार्टनर हैं, मेरे साथ हैं, तो मैं खुश नसीब इंसान हूँ. ऊन चल बुराई दस मेरी. बुराई 10 शॉर्ट टेम्पर्ड है थोड़े से. जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी थोड़ा सा हो जाते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं थोड़ा सा कभी कभार. किसी और के साथ आता हूँ, सिर्फ आपके साथ. लेकिन ये भी तो बेगम साहबा के लिए खास तौर पे मैंने मुख्तस किया हुआ है. और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये हर कपल में होता है. ये हर कपल में, बिकॉज व्हेन यू नो ईच अदर, जब आप कहते हैं ना, जब आप दिन रात का साथ होता है ना, तो आई थिंक सोनिया, शैला एंड ऑल वुड एग्री विद मी कि फिर आप बहुत बहुत करीब से और बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए अवेलेबल भी होते हैं और जानते भी हैं. तो वो जब कहते हैं ना चार बर्तन हो तो बचते हैं थोड़ा सा. इट्स नेचुरल, चाहे वो बहन भाई करते रह रहे हो, चाहे husband and wife, it happens. But I really acknowledge the discussions you guys have and the topics you choose. So it's lovely to listen and thank you so much all of you. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ. ਬੂਟਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. मेरा बताना था. बस शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन वैसे बहुत कमाल है. मेरा भी शामी साहब के बारे यही ख्याल है कि मेरे लिए शॉर्ट टेम्पर्ड है, वैसे बहुत कमाल है. नहीं देखिए, इतनी हमाजहत शख्सियत होना ये बहुत कम देखने को मिलेगा. जैसे अफजल है ना, कि माशाल्लाह जो भी फील्ड की आप बात करें, he's so much competent. Whether you talk about religion, whether you talk about music, you talk about society, you talk about relationships. So he's mashallah, he's so competent in all so many things. So ऐसा होना बहुत कम होता है.
जैसे कहते हैं ना हमाजहत शख्सियत होना, और इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे कमालात, तो वो मैं इसलिए तो कहा है मैं बहुत खुश नसीब हूँ। चलो बहुत शुक्रिया। बहुत जी, असद शुक्रिया भाई कुछ भाभी। कहना लो चाहते जी हैं? बहुत भैनों ते भराओ हुण सीट बेल्टां बन लो। बन लो असद गिलानी साहब तशरीफ लै आए ने बन लो ते बेहतर हुण अल्लाह अच्छा करे डॉक्टर खैर। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਉਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ मैं ਸ਼ਾਮੀ क्या ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ आते नाल ही शुरू हो गए, हालांकि मैं हमेशा शामी जी कहती हूँ उनको, कभी कह लेती हूँ कभी जल्दी में, ਉਹ अदरवाइज ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ शामी ਉਹਦੇ जी ਸੁਣ कहती ਲਿਆ हूँ। ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं क्या सी ना कि सारियां सीरियस गल्लां हुण इत्थे मुक जाणियां ने। ਨਾ सीट बेल्टां बन लो तुसी। असद गिलानी साहब तशरीफ लै आए ने ते जी तुसी बोलो ਤੁਸੀਂ असि ਵੀ ਤਾਂ चुप। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ नहीं बहुत अच्छे वो साडा मौजू कहाँ चला गया? अभी तो अफजल सर की हमने बात करनी थी। पता है असद भाई यहाँ क्या हो रहा है, आपको पता है? नहीं जी मुझे बिल्कुल नहीं पता सब्जियां मैं फिर सोच रहा था आपको अभी तक बताते हैं, उधरी आपको होंगी बताते जी हैं, जी वो आपको बताते हैं। हम सब्जियों का मौजू भी बदल लेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है कि हम सब एक दूसरे को बता रहे हैं उनके बारे में, दो अच्छी बातें, दो खराब बातें, और सब जितनी देर से हम स्पेसिस पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, यहाँ घर वाले हमारे अगर यहाँ मियाँ बीवी के तौर पर हैं तो हम कितना जाने हैं स्पेसिस पे एक दूसरे को, इतना हम साथ होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। आप हम मेरे शैला के बारे में, अफजल सर के बारे में बताएं, आप क्या सोचते हैं। अभी तो फरा बता रही थी, तो पहले फरा का कंप्लीट हो जाता है फिर आपसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहबा जो है ना अच्छा सॉरी किसी और से पूछ रहे थे आप जी प्लीज जी मिसिज अफजल। नहीं नहीं उन्होंने कर लिया है, फरा ने बात कर ली है जी। असद भाई हुण शुरू होने लगे मुझसे हुण शुरू हो जाओ। डॉक्टर साहब जी ने पहली गल है मैं तुहानू दसां दो आवाज़ां कड्डदे एक बड़ी निस्वानी पतली जी आवाज़ ते दूजी ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ अपनी ਜਿਹੜੀ अच्छाई है ना उसको खराबी करके पेश करते असल में मेरे में एक खराबी है वो ये है कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकती वेरी गुड जी हंसी उते ही देखते रह जाते ये किड़ी खराबी है भाई दूसरा ये कि मुझे वक्त का बहुत टाइम लाइन मीट करने के लिए मैं तो चली हो जाती हूँ चलो ये भी खराबी है अच्छा जी वेरी गुड अच्छा जी हूँ को अपने बारे अच्छाई दसो वो अच्छाई भी अच्छाई ते खराबी भी अच्छाई ते लिहाजा मैं थोड़ी इस बहस पैना ही नहीं चाहता दसनी भी अपनी बुराई भी तेन दसनी है तो भी अच्छाई दसनी है तो अच्छाई तो वैसे ही अच्छाई है तो ये जो है इट्स नहीं नहीं असद भाई यहाँ पे हम अपनी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयां नहीं बता रहे, हम एक दूसरे की बता रहे हैं। यानी मेरे बारे में आपने बताना है, सोनिया के बारे में, अफजल भाई के बारे में, राणा के बारे में। फिलहाल हम चार लोग जो हैं हम ये बात कर रहे हैं, जहांगीर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हम चारों ने एक दूसरे को एक दूसरे की बताई हैं बातें। तो आप अगर बताना चाहें, आप भी ज़ाहिर है काफी जी अच्छी नहीं नहीं बातें नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं मैं तो जो है ना आप बिल्कुल ये अल्फन ईमानन बात है कि ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਥ में कमेंट दे ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 मिनट के कमेंट दी आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन लेकिन अदरवाइज जो है ना मुझे तो एंड दिस इज गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ कि मुझे तो जो है या लोग जब तहजीब से बात करते हैं बैठकों में बैठ के तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जज देम बाय व्हाट यू है बट ये है कि मुझे तो सारे जिनसे लोगों से मुलाकात हुई है मास भाई एक बात के थोड़ा सा टेम्पर जल्दी लोग लूज कर जाते हैं टेम्पर इन द सेंस कि जो उनके मैंने सिर्फ ये देखा है कि वो
جیسے ہی ان کو دے فیل نہ کہ وہ انویلیڈیٹڈ ہو گئے تو ایک دم سے بس وہ کہتے ہیں ہوں تو میں مڑی لا دیا گا. اچھا میں خود بڑا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی لیکچر دیتے رہنا لیکن مینو بھی کہتے کوئی اس طرح سے کرٹیسائز کر دے. میرا ایک اپنا میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ ہے کہ دین میں تھوڑا سا میں گرمی کھا جاتا ہوں ان دا سینس کہ when I'm talking about religion and I'm quoting a source اور اس کو کوئی بندہ جو ہے نا ریڈیکیول کرنا شروع کر دے انسٹیڈ آف ریپٹل کرنے کے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے with لاجک ریزن اور بس خام خواہ بدنیتی پر نظر آ کے بیان دے بھائی دے اس چنگا پہ ਮੈਨੂੰ غصہ آ جاتا ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ आपको पता है इस ہے. बात का मेरे ऊपर اب आपकी دیکھیں वजह سے الزام لگا جی ہے جی ਤੁਸੀਂ لیکن آپ ਫੇਰ دیکھیں کہ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ قرآن کی آیت کو ਫੇਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ جی ہوں تسی یہ دیکھو کہ قرآن دی آیات رو وہ کہہ رہا ہے کہ بندہ غلط گلاں دس کے گیا دیٹ مینس ہی ڈڈنٹ بلیو ان واٹ آئی سیڈ وہ قرآن کی آیات کو ہی نہیں مان رہا تھا وہ بندہ. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کہاں کے کس قسم کے لوگ گھسے میں ایجنڈے لے کے مجھے تو یہ اچھا میرا یہ ہے کہ یاداشت کمزور ہونے کی وجہ تو ایک فائدہ ہے مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون وہ بندہ تھا اور وہ اس نے کیا بکواس کی اور کیسے کی. اب وہ بندہ جو ہے وہ یہ اس بات پہ قائل ہی نہیں تھا کہ آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں آن ریلیجن. اور میں نے تو اپنی پوری زندگی جتنا بھی جس مولوی کو میں پڑھتا تھا نالائق ترین مولوی سی وہ خدا دی قسم دنیا دا نالائق ترین مولوی سی. میں سن 2000 اعتکاف پہ بیٹھا فیصل مسجد دے وچ اتھے مباحثہ شروع ہو گیا اتنا بڑا مباحثہ ہویا کہ ڈاکٹر انیس طارق جمیل دس دیٹ مطلب ہے کہ کوئی 7500 علماء آئے نے صلح کرانے واسطے مسجد میدان جنگ بن چکی سی اس صلح کرانے واسطے آئے سن تے جس مولوی دے بارے گل ہو رہی سی اس مولوی دا یہ سی کہ وہ 8ویں جماعت جو گھروں نس گیا اس نے کوئی پھریا ٹریا کے پیچھے کوئی سلوکیاں نال کنڈکٹر شٹر بن کے پھردا ٹردا رہا. اس تو بعد کسی مدرسہ ہی داخل ہو گیا. مدرسہ ہی داخل ہو کے انہوں نے قرآن سے کیا حفظ کیتا تسی یقین کرو جی ایک آیت دا اس ਨੂੰ مطلب نہیں آتا سی بیکاز ہی ہیڈ ناٹ ریڈ دا ٹرانسلیشن. اور جو حدیث اس نے یاد کی ہوئی تھی ان کی ایسی بیچ میں حدیثیں کوٹ کرتا تھا. ایک دن میں نے کہہ رہا ہے جی وہ ایک صحابی تھے تو وہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے تو جو پھکتے تھے کہ ان کا کھانا کھانے میں ٹائم ضائع ہوگا اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں مطلب ہے کہ اور پھر حضرت عائشہ سے منسوب کر کے عجیب و غریب حدیث جن کا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ سیئنگ سچ اے تھنگ اٹ ڈز ناٹ پروو اینی تھنگ وہ کہ اس سے کیا وہ ثابت کرنے یعنی کہ وہ کیا وہ پوائنٹ کیا پروو کرنا چاہ رہا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر جب میں سوال کرتا تھا تو پھر ایک لڑائی کھلو جاتی تھی کہ یار میں کہتا یار if it is something that is not logical I will not believe it. in the end ہویا ہے کہ مینو یہ پتہ لگا اچھا وہ مولوی جڑا ہے ٹوٹلی ان پڑھ مولوی اس نے جا کے کتریاں پارا یاد کیتا ہے. میں انہیں اس زمانے میں تریاں یاد کر چکیا تھا تو نتیاں یاد کر رہا تھا تے میں بھی وہ زیادہ مولوی تھا. میں تری پہلے پڑھ کے تے پھر اس تو بعد جڑا ہے نا انگلش بھی پڑھ لیا سی قرآن پورا 2-3 باری پڑھ لیا سی. پھر ٹاپکس ڈیلٹ ود ان قرآن میں سارے پڑھ لے سن انہاں دے اوتے میں اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر رہا سا اور میں اپنی یہ نہیں کہ میں نے کوئی عالم بننا تھا مطلب ہے کہ یا لیکچر دینے تھے آگے کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ واٹ ڈز دا قرآن ہیو ٹو سے اباؤٹ دا ٹاپکس دیٹ آر ڈسکسڈ ان دیئر اینڈ ہاؤ دے افیکٹ اس ان آور ایوری ڈے لائف. تو یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ معاشرے کا سب سے بدترین اور بدترین تو نہیں خیر کہنا چاہیے تھا مطلب کہ جو اولاد ہے طبقہ. اچھا پھر تسی اگر سوال کرتے ہو تو بجائے سوال کا جواب دینے دے تواڈے تے چڑھائی کر دیں گے. اس مولوی صاحب نے سوال کیتا کچھ اور اگو میں کہندا آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں اس گل سے اس طرح کے تعلق ہے کہ ابراہیم کے والد کا کہتا ہے آپ پہلے بتائیں حضرت ابراہیم کے والد کا کیا نام ہوتا. میں کہا ان کے والد کا نام آذر تھا تو یہ نہیں بھی تھا آذر تو میں نے تو کوئی فرق نہیں پہنتا تو دس دے کی نام سی ہوتا. آذر ان کا چاچا تھا. میں کہا والد کا نام دس دے کچھ اور اس طرح کا کوئی بونگی مار دیتی سی. اس مطلب ہے کہ ایک سوال اور پھر کہتا جی کہ کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ انسان چاند کے اوپر گیا. اتنی لاجیکل باتیں کہ جن کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ یار یہ کیا بندہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا. وہ وجہ ایسی کہ 8ویں فیل تھی 8ویں تو اگے گیا ہی نہیں انہیں کوئی تعلیم حاصل کی تھی نہیں انہیں کوئی دنیاوی علوم حاصل کیتے ہی کوئی نہیں. وہ تو صرف اور صرف جو ہے نا مدرسے میں اور مدرسوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں مذہب سکھا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پھر ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ آپ کے اوپر پھر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں
دیر یہ ہو گئے ہیں چلے اصل آگے میں کی چھوڑے بڑھیے چھوڑے آپ اس بتانا بات تمہارا کو، ہاں بالکل یہ والی آپ باتیں نے کریں ہماری تعریفیں ہمارے کرنی تھی، آپ ٹاپک پہ آؤ، ہماری کوئی تعریفیں کرو، پتہ نہیں کیا بولی جا رہے ہو، وہ میں اسپیس دیکھ میری کیا ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ دی قسم میں نے تو بغیر صرف یہ کہا کہ کل آپ کی وجہ سے میرے اوپر الزام لگ گئے، ਤੁਸੀਂ میں نے ਥੋੜੀ تو ਜਿਹੀ آپ ਤੀਲੀ کی ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ہاں ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੋ اچھا ਉਹਦੇ اچھا ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ دس ਗਏ آپ نے تو ایک ਤੁਸੀਂ خامی ان کی بتا دی، اب خوبی بھی بتائے. وہ بھی ہے کہ شی از اے ویری اسمارٹ وومن ماشاء اللہ شی از ویری ویل ریڈ شی ہیز اے پیشن ٹو acquire knowledge and I'm sure she is a beautiful soul. Similarly, I think the same thing about you. You're also keen to learn. You also seem like a very sweet person. Honestly, truly, this is God's honest truth. I truly believe کہ لوگ جو ہے نا ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ باہر تب آتی ہیں کہ جب وہ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ جو ان کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کر سکیں. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾਈ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ you will be in a better place. Otherwise, you can bring the burai out of them also. Why bring burai out of somebody when you know that they have niceness in them? اور ہر بندے کے اندر نائسنس ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں نے رانا صاحب کو سنا ہے بولتے ہوئے بہت اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ. محمد صاحب اگر یہ ہوئی والے محمد ہیں ان کو میں نے سنا ہے جن کو میں نے سنا ہے. آپ یہ پا بوٹا جو ہیں افضل صاحب بڑے پیشنیٹ ہیں اباؤٹ he talks with a passion and I'm sure a lot of research has gone into it. So there is a lot of goodness in all the people that are here and even otherwise also. بس بیچ بیچ میں کوئی تھوڑے بہت آ جاتے ہیں لیکن آپ کے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ میرا جنرلی یہ خیال ہے کہ آپ لوگ پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور آپ نے تو سونیا جی جو نئی ڈی پی لگائی آپ تو زیادہ ہی پیاری ہوگی. آپ تو دیکھیں اندر کا بابا نکل آیا نا. دیکھیے فائدہ بھی ہوتا ہے کسی کسی چیز کا. چلو ڈی پی کا کوئی فائدہ ہوا آج ڈی پی کی وجہ تو آپ سن لینا میری جو لاسٹ ابھی میں نے اسپیس کی تھی ڈی پی کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سن لیا ہے کہ لوگ جو ہے شہر میں لا کے پھر اپنے مقاصد جو جس مقصد سے وہ اسپیسز پہ آتے ہیں اپنی پیاری میٹھی آوازوں اور خوبصورت شکلوں سے وہ اپنے یہاں پہ جو ہے نا یعنی کہ ہم کوئی مافیا ہیں جو یہاں کے حملہ آور ہو گئے ٹویٹر پہ اور بہت بڑا سونیا مینوں لگ نہیں گیا نہیں سونیا جی ہم سونیا دونوں جی نے نہیں پٹھے بڑیاں پیری ہونے ماسیاں لے. نا بڑیاں ماسیاں رنگ کر کے آ جاندیاں سانو تو پتہ نہیں چلتا کہ عورت کیڑی ہے. بس خالی ڈی پی تو ہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب ہے کون ہے تے کون نہیں ہے. تہاڈی تے امید ہے کہ اپنی تصویر ہوئے گی. لوگاں نے منڈیاں نے کڑیاں دی فوٹوਆਂ لئیاں تے کڑیاں بھی وہ اج ایک عورت آئی سی مینوں نام نہیں یاد رہا چلو جو بھی نام سی وہ آدھا گھنٹہ اس گل تے بحث ہوئی ہے کہ اس نے پہلی جی ڈی پی سی اس پہ سارے اس کو کہتے تھے آپا باجی تے انہیں جناب آئی ڈونٹ نو اف ہی چینج وہ کالیاں اینکاں لا کے انہیں فوٹو کھچائی سی. وہ آدھا گھنٹہ یہ گل کر سی کہ جب سے میں نے یہ والی ڈی پی لگائی ہے سارے مجھے کہہ رہے ہیں مجھے پہلے کہتے تھے آپا آپ کہتے ہیں مجھے فلانی جی یا سیدھا جو ہے نا ایز اے گرل میرے سے بات کرتے ہیں اور میرا تو جو ہے نا سارا امپریشن ہی چینج ہو گیا ہے. خواتین بھی یہ تو ہے نا انہوں نے ایڈوانٹیج کہ شی کین sort of change her looks. اسی تو نہیں کر سکتے پاویں جتنا مرضی فیشل کرا لئیے بوٹ سمجھ لو پالش ہو گیا یا بغیر پالش تو ایک ہو جائی نظر آتا ہے تقریباً. رہندا تے بوٹ ہی ہے نا. اچھا ہن راضی ہے سونیا جی ہن تسی میرا خیال ہے کوئی گل بات کرنی سی افضل بھائی بارے چ. ہاں افضل بھائی ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل کھلی ہوئی ہے اور اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور اس کو کتاب پارٹی بھی تو نہیں ہے نہیں پارٹی تو بالکل نہیں ہے بڑی خوبصورت اس کی کور ہے اور افضل بھائی کو اور آپ نے خود جو ہے آپ کو یاد ہے بچپن میں ہمیں گیم کھیلا کرتے تھے کہ ایک تحریر لکھ دیتے تھے ہم پیاس کے ساتھ پانی کے ساتھ ہم بچپن میں نا ایک ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اور نیچے سے تھوڑی سی روشنی دیتے تھے اور اس پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کچھ ایسی ہی چیز میں کوشش کر رہی ہوں افضل سر کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کہ میں اس روشنائی میں اس آگ کی تپش میں افضل سر کو سمجھ پاؤں اور جس دن میں اس چیز کو پوری طرح سمجھ گئی لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میں ان پازیٹیو سینس کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کی بڑی جہتیں ہیں اور
میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ میں یہ رائے رکھتی ہوں، نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بازی ہوگی، لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے افضل سر، یہی وجہ ہے کہ ہم مطلب ان کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں اور مستفید بھی ہوتے ہیں ان کے علم سے اور بہت ساری، لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں انہیں ملوں بھی وہ تاکہ میں ان چلے سے گئے ہیں، سنوں۔ افضل سر کی بات کر رہی ہوں میں، افضل سر چلے گئے، وہ لسنر پہ چلے گئے شاید، ان کو افضل وہ سر بول نہیں نہیں پا رہے کہیں نہیں شاید۔ گئے، وہ مسٹک ہو گئے تھے، میں نے ان کو ریموو کر کے دوبارہ واپس ایڈ لے کیا کے، ہے۔ لیکن وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، تو وہی والی بات ہے کہ یہ کچھ لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ وہ جو اللہ کرے میں نے جو برائیاں کی آپ نے صاحب کی سن رہی ہو. نہیں وہ کہیں گے بدنام بھی ہوں گے، تو خیر انہیں عادت ہوگی برائیوں کی، ہم جیسے جہانگیر لوگوں کائنڈلی کو عادت ہوتی مائک میوٹ کر لو، شور آ رہا ہے۔ تو یہ برائی نہیں ہے، افضل شاید سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس سے بیٹر الفاظ نہیں ہیں ان کے بارے میں کہنے کے لیے، اور جو اسد ہے مطلب یہ افضل سر ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور ہم پوری طرح ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہو سکتے ہیں، ہم پوری طرح ایک دوسرے کے مطابق اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا اچھا جو حصہ ہوتا ہے نا وہی اسی سے تعلق رکھنا چاہیے، آن کرنا چاہیے اس کو۔ تو ابھی تک میرا جو ہے سر افضل کا بھی یہ ہے کہ وہ غصے ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اس وقت کہ جب ان کی وہ بات جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسرا ان کو جب ڈی ٹریک کرتا ہے، جب ان کی وہ جو جس موضوع کو وہ ایڈریس کرتے ہیں یا جس بات پہ وہ بات کرتے ہیں، جب ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ اسی بات پہ رہ جائے، تو ادھر ادھر جب دھیان نہیں چاہتے وہ دوسروں کا دلوایا جائے یا جائے، تو یہ ان کا جو ہے وہ ان کے اندر کا ایک استاد ہے جو چیزوں کو وہ میں ان موضوعات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم پھر اس میں سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بات میں کر رہا یا ہو رہی ہے اس کے دائرے میں رہیں اور دوسرے سنیے موضوع جی کو دوسرے وقت کے لیے رکھیں۔ خدا کلامی ماؤ کافی دینا. جی جی مائک بند کریں ورنہ میرا مائک پٹاخے مارنا شروع کر دے گا. اچھا خیر اینی وہ افضل صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے بندے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یہ تھوڑی سی ایک بات یاد آئی تھی کہ آپ کو پوری ایک کہنے کے ایک وقت لگتا ہے کسی بندے کو، آپ اس کو قائد نہیں کر رہے، یو جنرلی being nice to them and they're being nice to you and you know established a reputation where آپ دونوں ایک دوسرے کو ایک اچھے انسان کے طور پہ جانتے ہیں. لیکن ایک جملہ ان کے کام، مجھے جس بندے نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اس کا ایک دوست تھا جس کا اس کے ساتھ دونوں سول سرونٹ تھے، ان کا کوئی 10-12 سال کا تعلق تھا اور وہ ایک دوسرے سے بڑی پیار محبت تھا سارا کچھ، اور وہ مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک جملہ جو ہے وہ پوری ریلیشن شپ بدلا کے دے دیتا ہے. اب وہ جو دوست جس کے بارے میں وہ ایک اور ان کے دوست تھے وہ آئے، اور وہ آ کے ان کی عادت تھی کہ وہ آ کے پہلے بار کھڑکی کے کھڑے ہو گئے نا تو وہ نظر آتا تھا کھڑکی سے اندر، تو وہ پہلے کھڑکی ایسے شو کرتے تھے کہ میں سن رہا ہوں، اور وہ کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کے سنتے تھے اور پھر اندر آتے تھے. تو شیطانی کی عادت تھی ان کی. تو وہ باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے، تو اس نے کہا، وہ مجھے بات اس کو سمجھا رہے تھے وہ صاحب، تو انہوں نے کہا آپ تو دیکھیں. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کھڑکی کھڑے ہیں، کہتے ہیں یار اس کی عادت ہے، یہ غیبت کرتا ہے اور یہ جو ہے نا لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اور اس طرح کی ایک دو انہوں نے غلط باتیں کی، اور وہ بندہ اندر آیا اور آ کے وہ تو بڑا دل برداشتہ اور لڑنے مرنے پر آ گیا. تو ایک غلط بات اس کے کان تک پہنچی، اور وہ جو اس کا 12 سال کا جو اس کا وہ تعلق تھا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تھے، وہ پیچھے چلا گیا، اور وہ ایک غلط بات جو اس نے سنی اپنے بارے میں، اس کے اوپر وہ اتنی گرمی کھا گیا. تو میرا تو یہ ہے کہ وہ دس از سارٹ آف اگرینگ ود یو کہ آپ لوگوں کو جو ہے فرام دیئر گڈ نیچر اور فرام دیئر گڈ ہیبٹس آپ ان کو اگر پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کی کسی برائی کو آپ جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ان کی کوئی برائی آئی بھی تو ان سے اکیلے میں بات کر لی جائے. لہٰذا جو افضل صاحب کی آپ نے برائیاں کی ہیں، آپ ان کو میں نہیں بتاؤں گا، آپ ان کو خود بھی نہ بتانا، آپ ڈی ایم میں ان کو بتا دوں گا جو آپ نے ان کی برائیاں کی ہیں. میں اسد کی برائیاں کرتی ہوں. اسد ہے ایک ایسا انسان جو شاید ایئر بیسڈ ہے. آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا جی سٹار تو آپ ہے، تو میرا جو ہے وہ سٹار سائن اسکارپیو ہے،
बट वो भी पता नहीं है, आई डोंट एक्सपीरियंस दीस थिंग्स। स्कॉर्पियो पे अब शैला ज्यादा अच्छी बात कर लेगी, लेकिन मेरे घर में स्कॉर्पियो है, ये आपको ये ठुए मारते हैं पहला ना, भी आपको तो आपको बुरी तरह आधे घंटे का मारते हैं। लेक्चर देंगी, आधे घंटे में सिराते मुस्तकीम पे फेरेंगी आपको 15-20 मिनट, और शैला बाकी 15 मिनट लेबॉर्ट्री में फेरेंगी। चलो, वैसे स्कॉर्पियो जो है आपको ये ठुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे मारते रहते हैं आपको, ऐसे थोड़ा थोड़ा पॉइजन देते हैं जब ये पॉइजन देने पे आते हैं। वैसे तो अच्छे भी होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये बीच में डस भी देते हैं जब इनका दिल होता है ना आप तो मेरे तो अपने बच्चे हैं मुझे पता है क्या करते हैं। तो वही है, और पूरी तवज्जो इनको चाहिए होती है कि बस हम हैं, इनको पता ही नहीं होता है इनके इर्द गिर्द दुनिया और भी है, जिम्मेदार जहाँ और भी है सितारों से आगे। तो ये समझते हैं ये अकेले जो है इस चीज के ऊपर है कि इन्हीं के बारे में बात की जाए। और स्कॉर्पियन की मेरी जो बेटी है ना, तो उसका भी यही होता है कि मुझे ही तवज्जो दो सारी की सारी। तो ये है इनमें एक नेगेटिव हाँ चीज, तो ऐसे ही है, अटेंशन ऐसे ही है सीकिंग ना बच्चा नहीं है। याद नहीं वो स्कॉर्पियन। पहली वाली स्पेस जिसमें मैंने निकाल दिया था आसिफ भाई को। असल तो चल यही कि मैं मेरी लिसनर पे तवज्जो भेज दो, रही बाकी सब छੱਡ दियो। मैं यानी बहुत सीरियस स्पेस चल रही है, आसिफ भाई ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਇਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ तरह। लेकिन फिर भी उसके बाद द वे ही केम बैक, उसके बाद से मेरी नज़र में हसन भाई की रिस्पेक्ट है कि ही इज़ अ प्योर सोल, जो भी है मुनाफिक नहीं है कम अज़ कम। तो बिल्कुल, दिस इज़ एनफ, दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर ए पर्सन। इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है। और कोई थोड़ी सी 1-2 तारीफें करें ना प्लीज। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਨਾਲ राबता करना पेगा, हो सके तो ले आओ, असल तारीफ तो वही कर सकती है सारी बुराइयां आपकी वो ही मैं बता सकती। फिर तो असलियत खोल जाएगी ना, फिर तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ काम करना ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ you have to find sort of bad things about me and और उनके साथ। लेकिन एक सुनिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा और बुरा जो है ना वो भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आपको कई दफा जो है ना, जैसे एक अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। उस वक्त जो आपको कह रहे हैं ना कि आप बुरे हैं, और एक्चुअली आप उनका उनकी बेहतरी मकसूद है, जहाँ पर आप उनके साथ सख्ती करने पर मजबूर हुए या कोई थोड़ा सा जो है ना वो आपको करना पड़ा, तो ये तो बिल्कुल रिलेटिव टर्म होती है। और औरतों का ये है कि मैं तो ये देखा है कि वैसे तो माशाल्लाह डॉक्टर शैला जो है जिस तरह की खातून है ना, इस तरह की ख्वातीन जो है बड़ी कम होती हैं। औरतें जो है वो थोड़ी जी जरा गर्मी जल्दी खा जाती हैं। तो और दूसरा जो है वो उनको छोटे छोटे जो है वो उनकी वो होती हैं खुशियाँ। और वो अगर आप भूल गए हैं, मिसाल के तौर पे आज अगर आप मेरी बेगम को फोन करें और मैं गलती से भूल गया था कि आज उसकी सालगिरह थी, तो आज वो आपको मेरे बारे में वो बातें बताएंगी जो मुझे खुद भी नहीं पता होंगी। तो वो है कि इस तरह टाइम इज द जज कि आप उनके साथ चलते कैसे हैं और पूरी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ये आई लव यू वाला चक्कर तो मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव ही नहीं करता। आई लव यू का मतलब ये है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप कितनी अफेक्शन है, कितना केयर है, कितना आप दिल में यानी कि उनके लिए वो ख्याल है कि अगर उनकी जरा सी आंच आ जाए तो आप कैसे उठ के भागते हैं और कैसे कितना ज्यादा केयर एंड अटेंशन आप देते हैं। मेरा अपनी जिंदगी का ये फार्मूला रहा है जी, ताल्लुक जो भी है उसमें अगर मोहब्बत नहीं है तो वो ताल्लुक नहीं है। वो फिर लड़ लो, ਉਹਨੂੰ मौके दो कुछ ने मारो, तुसी भी खाओ, ताल्लुक खत्म कर दो। तो अदरवाइज जड़ा है ना, अगर ताल्लुक है और प्यार का ताल्लुक होना चाहिए, और तो उसमें आपको फिर यकीनन ये चीजें सारी मैटर करती हैं कि आपको उनकी कितनी अफेक्शन है, कितनी सिंसेरिटी है, कितना ख्याल है एक दूसरे का। इसको मोहब्बत कहते हैं। या आई लव यू तो नवा काम निकले गोरियां कड़े साढ़े माँ प्यो तो नहीं कदे आई लव यू की, पता नहीं पहले जमाने में उर्दू में आई लव यू को क्या कहते थे कि जानम मैं आपसे बहुत इस तरह का कोई शायद चलता हो मामला। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना आई लव यू वाला, आई डोंट बिलीव इन दिस। लव बेसिकली मींस हाउ यू आर विद द अदर पर्सन, और वो जानवर को भी फील हो जाता है। आई स्वेयर, हर चीज को वो लोग तो कहते हैं पौधों को फील हो जाता है। अभी ये बूटा आपको बताएंगे पौधों को फील होता है कि नहीं। क्यों लोग साहब होता है जी पौधों को फील इफ यू लव देम।
बाबूटा सो गए हैं हम सो अगर गए। कोई ये बड़ी असद ने बड़ी मतलब जबरदस्त बात की है। तो मुझे हमेशा ही ये समझ नहीं आता कि गलत सही आप अच्छे हैं या आप अच्छे नहीं हैं का कॉन्सेप्ट नहीं मुझे समझ आता। मुझे सिर्फ ये समझ आता है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और मेरी एक और भी मसला है, मेरा बहुत बड़ा मसला है कि मैं मेरी अम्मी के अंदर भी कुछ गलत है, वालिद के अंदर कुछ गलत है, मेरे दोस्त में कुछ गलत है, अगर मेरे पाकिस्तान में कुछ गलत है, अगर मेरे मज़हब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं डिफेंड नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। तो मेरा दिल करता है, मैं उसे कहती हूँ सच का खेल खेलो। मेरे अंदर थोड़ी बिटरनेस इसी वजह से है कि हम जिसके दोस्त होते हैं वो उसकी बहारें ही बहारें होती हैं, वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। हम जिसके दुश्मन होते हैं वो पूरा का पूरा शख्स गलत हो जाता है। हम जिस मज़हब पे होते हैं वो मज़हब पूरा का पूरा सही होता होगा, लेकिन अभी तो हमें खुद उसको डिफेंड करने के लिए पूरा इल्म नहीं है हमारे पास, अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए भी पूरा इल्म नहीं है। तो उसके बावजूद भी हम लड़ मर जाते हैं और हम कहते हैं दूसरे के मज़हब को हम गंदा कहते हैं, दूसरे के कल्चर को हम गंदा कहते हैं, यानी सारा सुट देने। और हम में जो खामियां हैं, मतलब फौज है तो फौज ही फौज हो रही है, पीटीआई है तो पीटीआई हो रही है। क्या इमरान खान में खामियां नहीं होगी? क्या उनकी लीडरशिप में नहीं होगी? पूरा का पूरा सही और पूरा का पूरा गलत। कि मैं उल्टा सगों खिलाफ हूँ कि हम क्यों इस पे बात नहीं करते कि हाँ यार ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ वाकई जो दूसरा आदमी एतराज उठा रहा है वो वाकई क्या उसमें कोई वहाँ है। लेकिन हमेशा डिफेंड करना, ऑफेंडेड हो जाना, ये चीज़ें मुझे थोड़ा परेशान करती हैं कि हम उस एंगल को क्यों नहीं देखते जो दूसरा देख रहा है, क्योंकि उसका तो बिल्कुल दूसरी डिग्री पे खड़ा है वो, तो उसकी नफी कर देना। मैं थोड़ी इसके खिलाफ हूँ। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? आप बहुत चंगा करती हैं सोनिया जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੂਟਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ सीरियसली सो गए? हाँ आवाज ही नहीं आ रही उनकी। तो फिर जब कोई और स्पेस इसको दी एंड कर लेते हैं। और स्पेस बनानी है, कोई बातचीत हल्की फुल्की करनी है तो मोस्ट वेलकम। या आप अभी बात कर रही थी राणे के बारे में, आपने भी करनी थी, अफजल भाई के बारे में करनी थी, वो सो गए। तो हाँ फिर आओ बुराइयां करें या स्पेस बढ़ाओ। हाँ आओ बुराइयां करें। और लो पाबूटा जाग गए। उनको ये बात अच्छी लगी, आओ बुराइयां करें। नहीं पता है, स्पेस बनाते आओ हैं पाप बूटे की बुराइयां करें, आए अफजल साहब की बुराइयां करें। नहीं इसी पे बनाते हैं कि बुलिंग पे बनाते हैं। जबरदस्त बात है, ये बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए लाइट सी के। हम जब दूसरे की को जो करते हैं, मतलब अपनी राय का दूसरे पे थोपना कह लें, कि बुलिंग पे ही करते हैं। कोई अच्छी सी देखते हैं कितने लोग आते हैं। अच्छा ये भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ शैला, कि मौज़ूआत के हिसाब से लोग आते हैं और मौज़ूआत के हिसाब से कई दफ़ा लोग नॉलेज झाड़ने आते हैं। और जब आप कोई इस्लाह की बात करेंगे या जैसे इस बच्चे की बात की तो आए लोग, आते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, और लेकिन सुनने वाले कम थे, बोलने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें सुनने वालों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, कि उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। हमारे मुआशरे में बच्चों सोनिया के जी हवाले से सॉरी टू इंटरप्ट, वो आपकी स्पेस में एक बंदा बोल रहा था, मुझे उसका नाम तो नहीं याद, जिसने कहा था कि वो बच्चे जो है ना वो पता नहीं अल्लाह का इस्ताली कोई इस तरह की उर्दू बड़ी मुश्किल की बोली सी कि वो होते हैं कि जैसे वो शेर का बच्चा घास नहीं खाता और बकरी का बच्चा जो है वो नहीं करता, गोश्त नहीं खाता, लेकिन इंसान का बच्चा जो है मासूम होता है वो शुरू से सीखना शुरू करता है। बड़ा अच्छा बोला था वो लड़का। सब बहुत अच्छा बोले हैं, 10-15 लोग बोले हैं, लेकिन बेहतरीन बोले उसका हैं। क्या मेरी नाम बड़ी था अच्छी स्पेस थी। वो नाम नहीं मुझे पता, आप रिकॉर्डिंग में देख लें, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतरीन स्पेसेस में से एक स्पेस थी आज। कुछ बलोच नाम था मेरे ख्याल में, पता नहीं कौन सा बलोच बलोच। बहुत, उसने जो नज़में 2 पढ़ी हैं, फिर वो आखिर में बोला है, वो सबसे आखिर में। और फिर उसके बाद कॉमेडियन आया है कराची वाला बनके, पाकिस्तानी बनके, मैंने पहचान लिया। वही जिसको आपने हल्की सी
लाइन भी मारी थी। हाँ मैं ने कहा भाई आप इंडिया से हैं, कोई नहीं अपनी असली आईडी के साथ आ जाए। बलोच को तो आपने भाई नहीं बोला था, नहीं आपने नहीं कहा था मैं बलोच को आपसे नहीं, बहुत इंस्पायर होती हूँ और मेरी सोच की जो है ना तहरीक मिल जाती है और ये तो मुझे बहन कहता है सोनिया बलोच। सोनिया ये अंदर का देखो स्कॉर्पियो जागा, अंदर का स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो जागा, जागा। स्कॉर्पियो होने बढ़ेगा, स्कॉर्पियो ये बढ़ेगा। मैं अब स्पेस को नहीं, डी एंड करने लगी हूँ। सोनिया आप प्लीज जाएं और नई स्पेस बना लें आ जाए और मैं फिर चलिए आ जाए आपको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? लेकिन आ इसमें जाओ। ऐड करने की जरूरत है, इसका नाम बदला दो नहीं ना। नहीं 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 ये इसका कर नाम नहीं दूसरे, बदलाया जा सकता ना, ये हमारी स्पेसिफिक स्पेस थी, हमने इसमें बहुत इधर उधर की बातें छोड़ी हैं। ये डिलीट हो अच्छा जाएगी अभी। हाँ अच्छा चलिए आ जाए, बूटा भी आ जाए, सब लोग आ जाओ फिर। ठीक है हम आ रहे हैं, आप चाह करो, चाह रखो, चाह। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ चलो ਰੱਖੋ चलो ਅਸੀਂ आ आ जाओ गए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके Okay. ओके, चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।